बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है बंध गया तेरे दामन से मेरा आंचल, जो कि लिखा है मिसेस सुहैल खान ने। तो हम शुरू करते हैं अपना नॉवेल। ये दिन, ये रात, ये लम्हे अच्छे लगते हैं। तुम्हें सोचूं तो सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं। बहुत दूर तक चलना मगर फिर भी वहीं रहना। मुझे तुमसे तुम ही तक दायरे अच्छे लगते हैं। गाड़ी का इंजन देर तक खड़खड़ाता रहा और फिर अचानक ही चुप साध गया। परेशान ड्राइवर उसे मुसलसल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद। अलीजा हसन उकताकर पिछली सीट से नीचे उतर आई। अतराफ में नजर दौड़ाई तो सड़क के दोनों तरफ घना जंगल बिखरा नजर आया। दूर, बहुत दूर मटियाले पहाड़ों के पीछे सूरज की अंगारा बनी आंख अब बुझ ही रही थी। ये बिंदीपुर के जंगल हैं, बेहद खतरनाक। गाड़ी को भी यहीं खराब होना था। रमजान बाबा मुसलसल बड़बड़ा रहे थे। बेंगलुरु पहुंचने में अभी कम से कम 1.5 घंटा और लगेगा। अगर कार अभी के अभी ठीक हो जाए। ड्राइवर अब गाड़ी का बोनट उठाए न जाने किन कुल पुर्जों का जायजा ले रहा था। जल्दी जल्दी ठीक कर, बकबक कम कर। बड़े साहब का 1 घंटे पहले फोन आया था और मैंने उनसे कह भी दिया था कि बस पहुंचने वाले हैं, वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाएं तो उनकी फ्लाइट भी जाने वाली होगी। रमजान बाबा के चेहरे से ही परेशानी हवेदा थी। बात फिक्र की ही थी। अलीजा को सही सलामत घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्रैंडपा ने उन्हीं को सौंपी थी। वो वक्त का बिल्कुल सही हिसाब लगाकर दोपहर से पहले ही ऊटी से निकल पड़े थे। अंदाजा था कि बड़े साहब के एयरपोर्ट निकलने से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन ये गाड़ी उसकी सोच पर खोलकर अभी यहीं तक उड़ान भर पाई थी कि मोबाइल बज उठा। ग्रैंड पाऊंगे। अलीजा हसन ने झपट कर फोन कार की पिछली नशिस्त से उठा लिया था। यस, हम घर पहुंच गए ग्रैंडपा, आप इत्मीनान से फ्लाइट पकड़िए। रमजान बाबा सामान उतार रहे हैं, लीजिए आप बात कीजिए। फोन रमजान बाबा की तरफ बढ़ाते हुए उसकी नजरों में हुक्म सा पोशीदा था। और किस नौकर की मौत आई थी कि उसकी बात से इन्हिराफ करता, चाहे वो बेपनाह गुस्से वाले रमजान बाबा ही क्यों ना हो जिन्होंने उसे बचपन से पाला था। फिर वो कड़ी नजरों से उन्हें उस वक्त तक घूरती रही जब तक उन्होंने अलीजा की बात को दोहरा नहीं दिया था। फिर फोन बंद करते हुए लजाजत से कह रहे थे, बेटा जी, उनसे छुपाकर हमने अच्छा नहीं किया, कुछ बुरा भी नहीं किया। अब वो सुकून से दिल्ली परवास कर जाएंगे, वरना बिजनेस मीटिंग वगैरह भूलकर इसी सिम दौड़ लगा देते। वो अपनी लापरवाह अंदाज में ही जंगल का जायजा लेने में बदस्तूर मसरूफ थी। तुम जाओ और जल्द से जल्द कार को ठीक कराओ। और हाँ, ये बंदूक जरा मुझे दो, वो रमजान बाबा से कह रही थी। अंदर मत जाना बेटा जी, शेर चीते सब हैं यहाँ, सांप तो भरे पड़े हैं। आप ऐसा करिए, गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाइए, वो बदस्तूर खुशामद भरे अंदाज में कह रहे थे। जानते थे कि वो किस कदर जिद्दी और मूडी लड़की है। ओके, मैं कहीं नहीं जा रही, सिर्फ फोटोज ले रही हूँ। फिर रमजान बाबा उसे खुद फोटो लेते देखकर इत्मीनान की सांस लेकर पीछे मुड़ गए और ड्राइवर की मदद में जुट गए। इधर वो कंधे पर बंदूक लटकाए अपने छोटे से कैमरे से फोटो खींचती जंगल में काफी अंदर तक चली गई। तारीकी की स्याह चादर एक अफरियत के मानी निहायत बेकरारी से उजालों को हड़प रही थी। टेक, संदल और बैम्बू के घने दरख्त कसरत से थे। बेशुमार झाड़ियां, जंगली फूल जा बचा बिखरे हुए थे। मोर और हिरन तो हर थोड़ी देर बाद उसकी नजरों के हिसार में आ रहे थे। हाथियों का गोल भी उसे दूर से जाता नजर आया। और तभी वो नागहानी मुसीबत आई थी। उसकी बंदूक की नली किसी बड़े से शहद के छत्ते से टकराई थी। छत्ते में लड़ाई का बिगुल सा बज उठा। अचानक ही बेपनाह शोर के साथ एक काली चादर सी उठी और उसकी तरफ बढ़ी, और तब उसकी समझ में आया कि ये शहद की मक्खियां हैं जो इस पर हमला कर रही हैं। दूसरे ही लम्हे वो अंधाधुंध जंगल में अंदर की समत भाग रही थी। वो चूंकि सड़क की जानिब से आ रही थी, इसलिए उस तरफ पलटना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। ढीली ढाली पैंट शर्ट और स्पोर्ट शूज पहने होने की वजह से उसे भागने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी। हाँ, कैमरा और बंदूक न जाने कब हाथ से निकल गए थे। और तभी वो आ टकराया था, लंबा ऊंचा, सर पर कैप लगाए, वो शहद की मक्खियां पीछे। वो फूली सांसों से अधूरे फिक्रे समझाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे ही लम्हे वो गड़ाप से बराबर बने टेंट में घुस गया था। अलीजा ने उसके पीछे छलांग लगाई थी। छोटा सा मुख्तसर सा टेंट, लैम्प की नाकाफी रोशनी में वो जो कोई भी था जल्दी जल्दी दाखिली दरवाजे का पर्दा बंद करने की कोशिश कर रहा था। फिर एक इजाफी चादर उठाकर उसने छोटे मोटे सुराखों को भी ढांपने की कोशिश की थी। चादर का एक सिरा पकड़ो आकर, अगर एक भी मक्खी घुस गई तो हम दोनों की खैर नहीं। वो पलटकर अलीजा से कह रहा था, तुम ही इसे भी पकड़ लो, मैं इतनी दूर से भागती आ रही हूँ, सांस अभी तक काबू में नहीं है। वो आराम से पैर फैलाकर बैठ गई थी। वो शायद उसे घूरने लगा था, मगर अलीजा के इत्मीनान में जर्रा बराबर फर्क नहीं आया था। औसान तो उसके पहले भी दुरुस्त ही थे, अब तो सुकून भी हो गया था।
कि अब मक्खियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। न जाने उसे गायब देखकर रमजान बाबा कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। ये भी शुक्र है कि ग्रैंडपा चले गए, अब उनकी वापसी परसों तक ही मुतवक्को है। कहीं ये बेवकूफ लोग उन्हें खबर ही ना कर दे। चलो तब की तब देखी जाएगी, तब तक ये थोड़ा एडवेंचर ही सही। उसने चौंक कर इस अजनबी को देखा था। वो पर्दा हटाकर बाहर निकल रहा था। न जाने कितनी देर गुजर गई थी। गालिबन मक्खियां मायूस होकर वापस लौट गई थी। थोड़ा इंतजार करके वो भी बाहर निकल आई। मुझे सड़क तक जाना है, वहां मेरा ड्राइवर है गाड़ी के साथ। बाहर मतलब बिल्कुल साफ देखकर वो उससे ऐसे बोली जैसे वो उसका पुश्तैनी गुलाम हो और हमेशा से उसके अहकाम की पाबंदी ऐसे ही करता आ रहा हो। लेकिन जवाब में वो टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालकर न जाने क्या तलाश करता रहा। मैं कुछ कह रही हूँ, उसका सब्र जवाब दे गया था, इसलिए वो डपट कर बोली, लेकिन जवाब में उसने टेंट उखाड़ना शुरू कर दिया था और फुर्ती से उसे रोल करके कंधे पर रख कर चल दिया था। अरे अरे, वो बौखला कर उसके पीछे भागी। देखो सुनो, मुझे रास्ता बिल्कुल मालूम नहीं है। न जाने वो सड़क किधर गई, जरा रास्ता मालूम तो करो। इस बार उसका लहजा पहले जैसा दबंग नहीं रहा था। इस अंधेरे में सड़क नजर आ सकती है क्या? यहाँ से फौरन निकल चलो, वरना दो चार खूंखार जानवरों से साबका पड़ने वाला है। फिर उन्हीं से सड़क का रास्ता पूछती रहना। वो पलट कर गुर्राया था, आखिर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसके पीछे तकरीबन भाग रही थी। फिलहाल खामोश रहो, वो खुश्क लहजे में कहता, बदस्तूर हवा के घोड़े पर सवार था। वैशी जंगली आदमी अपने आप को समझ क्या रहा है? जूडो कराटे सीख रही हूँ, इस जैसे दो तीन से अकेले ही निपट सकती हूँ। वो बड़ी मुश्किल से उसके खुश्क लहजे को हल्क से उतार रही थी। न जाने कितना फासला तय करने के बाद वो दोनों उस गेस्ट हाउस तक पहुंचे थे। ये है गेस्ट हाउस। वो एक टूटे फूटे फफूंदी लगे कमरे को देखकर चिल्ला सी पड़ी। ये जैसा भी है, जंगल के बेशुमार खतरात को हमसे दूर रखने की ताकत रखता है। वो जल ही गया। आखिर तुम इस जंगल में दाखिल क्यों हुई, वो भी रात के वक्त? वो अब उसका बगौर जायजा ले रहा था। 5 फीट 8 इंच कद, छोटे छोटे बॉय कट बाल, जेवरात और आराइश से मुबर्रा वो लड़की कम और लड़का ज्यादा लग रही थी। खामोश, अभी तुमने गुफ्तगू पर पाबंदी लगाई थी। वो उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कमरे का जायजा लेने लगी। एक तरफ बिस्तर पड़ा था, दूसरी तरफ टूटी फूटी टेबल पर खाने का सामान रखा था। अंदर कहीं कोई और कमरा था, क्योंकि सीलनज़दा एक दरमियानी दरवाजा नजर आ रहा था। सुराही और ग्लास भी बिस्तर के एक तरफ रखा देखकर उसे यकीन हो गया कि ये अजनबी काफी दिनों से यहाँ रह रहा है। सोचते हुए नजर उठाई तो वो नाइट ड्रेस और तौलिया उठाकर शायद नहाने के इरादे से बाहरी दरवाजा खोलकर बाहर निकलता नजर आया। वो झपट कर खाने के नजदीक पहुंची थी। भूख के मारे बुरा हाल था। दोपहर ऊटी से चलते हुए थोड़ा सा ही खाया था। अब इतनी भाग दौड़ हो गई थी तो भूख का चमक उठना फिक्री था। दाल और चपातियां थीं, आलू के भरते के साथ चटनी भी थी। लगता था कि कोई थोड़ी देर पहले ही ये खाना यहाँ रख कर गया था। वो देखते ही देखते सब चट कर गई। सुराही से पानी पीने के बाद ख्याल आया कि उसके लिए तो कुछ बचाया ही नहीं था। भला अब वो क्या खाएगा? चलो, सेहतमंद आदमी है, आज भूखा ही रह जाए तो फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कम अज कम भूखी नहीं रह सकती। वो इत्मीनान से खुद कलामी करती उसके बिस्तर पर दराज हो गई। शायद सो भी जाती अगर वो बैरूनी दरवाजा खोलकर वापस ना आ जाता। यहाँ कहाँ भी राजमानो, बराबर वाले कमरे में तकिया उठाकर चली जाओ। कहते कहते उसकी नजर अपने खाने पर पड़ी थी। वो खाली सेनी को देखकर मुतहैयर सा नजर आया। ऐसा करो कि तुम ही बराबर वाले कमरे में सो जाओ आज। मैं बहरहाल अब उठने वाली नहीं। वो बड़े शाहाना अंदाज में कतियत से बोली। वो तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ा था। अंदाज ऐसा था जैसे उसकी गर्दन दबाने का इरादा रखता हो। फिर उससे पहले कि वो समझ पाती, वो उसके शाने को दबोचे हुए दरमियानी दरवाजा खोलकर उसे धक्का दे चुका था। अब सो आराम से, यहाँ सुबह दरवाजा खुलेगा। वो अपनी तरफ से जंजीर लगाते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। वाइल्ड टाइगर, वो शौक की कैफियत में खड़ी रह गई। गम और गुस्सा से उसकी बुरी हालत थी। कैसे जानवरों की तरह उसे धक्का देकर चला गया था? वो कुछ भी तो ना कर पाई थी। हालांकि अपनी जात पर बहुत ज़हम था। थक कर उसने इस कमरे का तनकीदी जायजा लिया। 2 बिस्तरों को बिछाने लायक जगह थी, लेकिन न वहां कोई बिस्तर था और न तकिया। उसने दरवाजा बजा बजा कर तकिया मांगा था, लेकिन उधर हुनूस खामोशी थी। जलती भूनती उसे हजारों सलवातें सुनाती वो यूं ही जमीन पर लेट गई। और तब छम से अपना निफासत से सजा बेडरूम उसे याद आया। ग्रैंडपा सोने से पहले 2 बार तो जरूर आकर प्यार करते थे। कितने लाडों से पाला था उन्होंने। वो शायद 1 साल की थी जब मम्मी डैडी की हादसाती मौत हुई थी। दादी दादा दोनों की बाहें ज्यादा मोहब्बत और ज्यादा शफकत से उसके लिए वाह हो गई थी। फिर सिर्फ 8 या 9 साल की उम्र में दादी भी उसको दागे मुफारकत दे गई थी, और तब से वो दोनों एक दूसरे के कुछ और नजदीक आ गए थे। ग्रैंडपा ने अपने बिजनेस के साथ साथ उसे भी संभाला था। हर जरूरत, हर ख्वाहिश आंख बंद करके मानी थी। घर में नौकरों की बहुतात थी, सब एक से एक पुराने और तजुर्बेकार। वो सब पर हुक्म चलाती और जरा सी बात ना माने जाने पर फसाद बर्पा कर देती। दोस्ती उसकी किसी से भी होनी मुश्किल थी, क्योंकि जरा जरा सी बात पर बर्दाश्त का मादा जवाब दे जाता था और वो सामने वाले को मरने मारने पर तुल जाती थी।
پھر سب پر حاوی ہونے کا جذبہ ہی اسے جوڈو کراٹے سینٹر لے گیا تھا۔ اب جبکہ اس نے بائیو ٹیکنالوجی میں بی ایس سی مکمل کر لی تھی تو اسے یہ کلب بھی جوائن کیے 3 سال ہو گئے تھے، لیکن یہ بھی اس کے لیے نقصان دہ ہی رہا تھا کیونکہ اب وہ ہر کسی کو تختہ مشق بنا ڈالتی تھی۔ گرینڈ پا کے پاس اس کی شکایتوں کا ذخیرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہائے بیکار میں نے اس جنگل میں قدم رکھا اور اس وحشی شیر سے ملاقات ہوئی، ایسی بے عزتی تو آج تک کسی نے میری نہیں کی تھی۔ کیا بہت زیادہ طاقتور اور اسٹرانگ ہے وہ؟ اس خیال کے آتے ہی اسے عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی اسے پسپا کر گیا تھا۔ غصہ اس کے خون کے ذرے ذرے میں رقص کرنے لگا۔ ہمیں تھا شوق ہواؤں کے رخ بدلنے کا، چلی ہوا تو نہ موقع ملا سنبھلنے کا۔ دوسرے دن رات کو سونے سے پیشتر جب گرینڈ پا اسے شب بخیر کہنے آئے تو اسے اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ پھر جب وہ اسے بے شمار خطابات سے نواز چکی تو انہوں نے پوچھ لیا آخر وہ تھا کون۔ اس کو صحیح سلامت گھر پر دیکھ کر اب وہ قدرے پرسکون تھے، ورنہ جب رمضان بابا نے یہ خبر دہلی میں انہیں سنائی تو وہ پریشان حال سب میٹنگ وغیرہ چھوڑ کر صبح کی فلائٹ سے واپس بنگلور آ گئے تھے اور پولیس پارٹی کو لے کر اسے ڈھونڈنے کے ارادے سے نکل ہی رہے تھے کہ وہ خود ہی واپس آ گئی۔ اب اتنی بے وقوف بھی نہیں تھی کہ اصلی بات سب کو بتا دیتی۔ شاید کے مکھیوں کے حملے تک کی بات بالکل سچ پر مبنی تھی۔ اس کے بعد رات ایک ٹینٹ میں بتانے کا قصہ دل سے گھڑ لیا تھا، پھر صبح راستہ ڈھونڈ کر ایک فیملی کے ساتھ نکل آنے کی بات بھی سچائی پر منحصر تھی۔ اب وہ گرینڈ پا کے سوال کا جواب سوچ رہی تھی، نہ جانے کون تھا وہ جو اسے زیر کرنے کا ملال بخش گیا تھا۔ کچھ پوچھنے کا موقع ہی کہاں ملا تھا۔ صبح اس سے دو دو ہاتھ کرنے کے خیال سے باہر نکلی تو سبھی دروازے کھلے پائے۔ اس نے دل خوش فہم کو تسلی دی، لیکن جب ہوائج ضروری سے فارغ ہو کر آئی تو وہ اطمینان سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ جلدی سے کچھ کھا پی لو، میں سڑک کا راستہ معلوم کر آیا ہوں، تم کو چھوڑ کر پھر مجھے اپنے کام سے جانا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو مسٹر وائلڈ لائن، جنگلی شیر؟ وہ گراتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ رات میں ذرا نیند میں تھی تو تم سمجھے کہ بہت بہادر ہو، ورنہ کیا کر لیتی تم جنگلی بلی؟ وہ تن کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور گہری چمکتی براؤن آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ 6 فٹ 4 انچ کے قریب قد، سمارٹ اور شاندار شخصیت کا مالک، صحت مندی کی سرخی لیے سفید رنگ۔ اس کا دل کچھ ڈاواں ڈول سا ہو گیا۔ جھنجھلاہٹ میں وہ ناشتے کے سامنے جا بیٹھی اور اسی پر اپنا غصہ اتارنے لگی۔ نہیں کھانا، لے جاؤ سب کچھ، جب سارا ناشتہ پھینک چکو تو باہر آ جانا، میں صرف 10 منٹ انتظار کر رہا ہوں۔ وہ خشک لہجے میں کہتا ہوا بندوق اٹھا کر باہر نکل گیا تھا، اور جب وہ اپنے آپ کو کوستی اس کے ساتھ سڑک تک پہنچی تو درختوں سے پگھلتا سورج نیچے اتر رہا تھا۔ پھر جلد ہی اسے ایسی فیملی مل گئی تھی جو اوٹی سے بنگلور کی سمت جا رہی تھی۔ اسی نے درخواست کر کے علیزہ کو اس فیملی کے ہمراہ کیا تھا اور خود جنگلوں میں اندر کی سمت مڑ گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آخر کیوں وہ اس کے سامنے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی؟ تمہیں نام وغیرہ تو معلوم کرنا چاہیے تھا، کم از کم اس کا شکریہ ہی ادا کر دیتے، گرینڈ پا کہہ رہے تھے۔ وہ سوچوں کے بھنور سے ابھر آئی۔ خواہ مخواہ ہی معلوم کرتا اور اکڑ جاتا، اتنا بدتمیز آدمی آج تک میری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرا۔ اور شکریہ کس بات کا؟ اس کی تو صورت یاد کر کے مجھے غصہ آ رہا ہے، وہ چڑ کر بولی۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا ازحد ضروری ہے، آخر وہ ایسا کون سا سرما ہے جو اسد اللہ خان کی پوتی کو زیر کر گیا؟ خیر میں رمضان سے اس سڑک اور جنگل کا محل و وقوع معلوم کر لیتا ہوں، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ نو گرینڈ پا، وہ جذبز ہو کر بولی، بدتمیز نوجوان ہے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی بد کلامی پر اتر آئے، آپ اس سے نہیں ملیں گے بس۔ وہ ایسے بولی جیسے گرینڈ پا ننھے سے بچے ہوں اور وہ انہیں کسی غلط راہ اپنانے سے روک رہی ہو۔ مگر وہ ہنستے ہوئے جب کمرے سے نکل گئے تو اس کا دماغ ایک بار پھر اسی اجنبی کی شخصیت میں الجھ گیا تھا۔ کچھ تو تھا اس میں جو ذرا ہٹ کر تھا۔ ان دنوں بہت ہی بور دن گزر رہے تھے، امتحان کب کے ختم ہو چکے تھے۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے گھڑ سواری سیکھنے جانا شروع کر دیا۔ اب تو وہ ہر قسم کے گھوڑوں پر سواری کا شوق پورا کر چکی تھی۔ ادھر گرینڈ پا 4 دنوں کے لیے روم کیا گئے تھے، ہر دم وہیں کی تعریفیں، وہیں کے قصے۔ ارے وہاں کی آرٹ گیلری، میوزیم، کیا کہنے، تاریخی شہر ہے، اتنا صاف، اتنا خوبصورت۔ وہاں کی یونیورسٹی، بس تم دیکھو تو دنگ رہ جاؤ، بس وہیں سے تمہیں ایم ایس سی کرانی ہے بایو ٹیکنالوجی میں۔ گرینڈ پا پلیز، مجھے نہیں جانا کہیں، اپنے ملک میں کیا یونیورسٹی نہیں ہے؟ وہ سخت احتجاج کرتی، مگر بیٹا جی میں تو فیصلہ کر چکا ہوں، تمہارے سارے اسناد جمع کر آیا ہوں، وہیں تمہاری ڈیڈی کے ایک گہرے دوست سے ملاقات ہوئی میری، انہی کے گھر میں جا کر رہنا ہے تمہیں، ہاسٹل وغیرہ میں لڑکیوں کو رکھنے پر یقین نہیں رکھتا، اتنی دور آپ سے الگ نہیں گرینڈ پا، میں نہیں رہ سکتی۔ وہ صاف انکاری تھی۔ سنو تو بیٹا جی، ایک بڑی فیملی میں ساتھ رہنے کی تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہاں اس گھر میں بہت سے افراد ہیں، سب مل جل کر ایک ساتھ رہتے ہیں۔ سوچو تم کتنا ترستی تھی بڑے خاندان کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے وہ
उसे हर तरह से लालच दे रहे थे। और हाँ, एक बेहद ज़रूरी बात, मुनीर रब्बानी जो तुम्हारे डैडी के दोस्त हैं, उन्होंने अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता भी माँगा है। ज़बरदस्त रिश्ता है, हर तरह से मुनासिब। वो चली पड़ी। तो इतने दिनों से ये तारीफ़ें इसलिए की जा रही थी। उसकी शादी की मुहिम तो ग्रैंडपा ने 2 साल से चला रखी थी और इस वक़्त से तो वो बेहद ज़ोर पकड़ चुकी थी। जब से उसने बीएससी मुकम्मल किया था, हर रोज़ नए-नए लोग घर पर नज़र आते, उनकी खूब खातिर तवाज़ो होती और जब उन लड़कों से उसे मिलाया जाता तो वो बड़ी संगदिली से उन्हें मुस्तरद कर देती। कद देखा उसका मेरे कान पर आ रहा होगा। रंगत देखी थी ग्रैंडपा? रिवन एक काली चिड़िया की तरह था। वो बड़ी आसानी से किसी के सांवले रंग को काला बना देती। मेरा तो मजाक बन जाएगा महफिल में। कहाँ मेरा गुलाब के फूल जैसा रंग और कहाँ वो कोयला। नो ग्रैंडपा, कैसा सूखा सा मरियल सा वजूद है इसका। मैंने अगर मजाक में भी उसके शाने पर हाथ रखा तो वो बेहोश होकर गिर जाएगा। कोई स्ट्रॉन्ग मजबूत सा हैंडसम शख्स ढूंढे मेरे लिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। और अब ग्रैंडपा उसे यकीन दिला रहे थे, तुम्हारी हर पसंद पर पूरा उतरता है वो। तुम्हारे फोटोज ले गया था मैं, सबने बेहद पसंद किए। मेरे एक दोस्त ने ये रिश्ता बताया था। अब अगर तुम हाँ करो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। वो उसकी आंखों में उतरते सवालों को देखकर उसकी तशफ़्फ़ी करने लगे। नहीं नहीं ग्रैंडपा, न जाने कैसे लोग हैं, आप साफ इनकार कर दीजिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो उनके इरादों को इतना मजबूत देखकर घबरा ही गई। पागल मत बनो, हर लड़की अपने वालिदैन को छोड़कर जाती है। फिर रोम कौन सा इतना दूर है, जब तुम याद करोगी मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उन्होंने पहली बार उसे झिड़क सा दिया। वो मुसलसल इनकार कर रही थी और ग्रैंडपा जिद पर उतर आए थे। खाना पीना छोड़कर नाराज होकर अपने कमरे में मुकीद हो गए थे। इतना अच्छा रिश्ता मैं कतई नहीं छोड़ूंगा, कुफराने नेमत नहीं करना है मुझे। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया था और अलीजा के चूं चेहरा करने की गुंजाइश भी खत्म कर दी थी। मजबूरन उसने हार मान ली थी और तब ग्रैंडपा ने निहायत जोशो खरोश से उन लोगों के बारे में उसे मजीद मालूमात फहम पहुंचाई थी। उसका पूरा नाम बशार मुनीर रब्बानी है, बेहद नेक फर्माबरदार और शानदार पर्सनैलिटी का मालिक है। बस ये समझो तुम्हारी सारी शर्तों पर पूरा उतरता है। फिलहाल मंगनी का प्रोग्राम है। मैं बगैर किसी रिश्ते की डोर में बांधे तुम्हें एक नए मुल्क और एक नई जगह नहीं भेजने वाला। 2 साल बाद जब तुम्हारा एमएससी मुकम्मल हो जाएगा तब मैं पहुंचूंगा। फिर वहीं शादी की तकरीब नहायत धूमधाम से मनाएंगे। तुम चाहो तो बशार के फोटोज देख लो। फिलहाल उसका आना नामुमकिन है। वो इन दिनों कनाडा में है, अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में मसरूफ है। बहुत ही काबिल और क्वालिफाइड लड़का है। किसी खास किस्म की बीमारी को दूर करने के लिए रिसर्च कर रहा है। तुम मिलोगी तो मेरे इंतखाब की दाद दोगी। वो बहुत खुश और मगन थे। रहने दे, जब आपने देख लिया और फैसला कर लिया तो अब बाकी क्या रह जाता है। वो नाराज नाराज सी थी। हाँ ये भी ठीक है, तुम इनकार करोगी या फोटोज देखकर नापसंदीदगी का इजहार करोगी तो मैं मानूंगा थोड़ी। ग्रैंडपा ने फुर्ती से तस्वीरें समेट ली थी। फिर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर बड़े वसी पैमाने पर मंगनी का इंतजाम किया था उन्होंने। उसे तो लग रहा था कि पूरा शहर ग्रैंडपा की खुशी में शरीक होने आ पहुंचा था। रोम से बशार के वालिद मुनीर रब्बानी ही इस तकरीब में शरीक होने के लिए आ सके। वो भी सिर्फ 2 दिन ही रुके। तकरीब के इख्तिताम पर ग्रैंडपा उसके वीजे वगैरह की तैयारियों में जुट गए थे। निहायत खुशी खुशी वो ये सारे काम अंजाम दे रहे थे, जबकि वो सख्त झुंझलाई हुई इधर से उधर घूमती फिरती। फिर गुस्से और झुंझलाहट की ये कैफियत बेंगलोर एयरपोर्ट पर रवानगी के वक्त टूटी थी। फूट फूट कर वो बेतहाशा रोई थी, जबकि ग्रैंडपा रिक्कत भरे लहजे में उसे शायद जिंदगी में पहली बार नसीहतें कर रहे थे, सब्र की, खामोश रहने की और सब में घुल मिल जाने की। और 7 घंटे की लंबी मुसाफत के बाद जब जहाज इटली के दारुल हुकूमत रोम के एयरपोर्ट पर उतर रहा था तो वो सुस्त सी थी। सोच के शहर वीरान पड़े थे और अनजाना सा खौफ उसके हवासों को मुंजमिद सा कर रहा था। दिल को संभालो, अब तक इसको दुनिया की पहचान नहीं। जो इसकी सी बात करेगा साथ उसी के हो लेगा। माइकल एंजेलो मशहूर मुसव्विर और गैलीलियो मशहूर साइंसदान की सरजमीन रोम आ चुका था। एयरपोर्ट पर कदम रखते हुए उसकी आंखें हैरत की ज्यादती से फट सी गईं। इतने बहुत से लोग, पूरा जमगवीर था और सबसे आगे खड़ा था एक 15-16 साला लड़का। उसके हाथ में एक बड़ी सी तख्ती पर अलीजा हसन लिखा हुआ था, जिसको देखकर वो उन लोगों की तरफ बढ़ी थी। मैं हूँ अलीजा हसन। वो उन लोगों के नजदीक ट्रॉली खींच कर ले जाती हुई बोली। दूसरे ही लम्हा एक दरमियानी उम्र के शख्स ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया था। अलीजा को पहचानने में दुश्वारी न हुई। वो मुनीर रब्बानी थे, वेल ड्रेस्ड, आम से नुकुश और दरमियाना कद के मालिक। वो उसके डैडी के गहरे दोस्तों में से थे। उसका दिल चाहा कि उनके सीने से लग जाए, सारी मोहब्बतें समेट ले, मगर उनका फॉर्मल सा लिए दिए वाला अंदाज, वो भी झिझक कर सलाम पर इक्तफा कर गई। आओ मैं तुम्हें खानदान के बाकी अफराद से मिलाता हूँ।
वो ये कहते हुए एक बहुत ही खूबसूरत खातून की तरफ मुड़ गए। उनका चमकता दमकता रंग बेपनाह दिलकश नुकूश, अलबत्ता कद उनका भी ज्यादा लंबा ना था। ये बशार की मम्मी है, मारूफ मुनीर। उन्होंने लफ्ज बशार पर खासा जोर दिया था। वो उसके दोनों शानों को थामे ऊपर से नीचे तक देखती रही। फिर अचानक तड़प कर उन्होंने उसे सीने से लगा लिया था। वो साकित सी उनके सीने से लगी उनके दिल की बेतहाशा धड़कनों का शोर सुनती रही। वो अजब बेकरारी से रो रही थी। उसे हैरत के झटके से लगे। भला वो क्यों रोने लगी? डैडी भी अचानक आजरदा नजर आने लगे। फिर एक स्मार्ट सी लेडी आगे बढ़ी थी। भाभी बस भी करिए, अलीजा परेशान हो रही है। वो आंखों ही आंखों में उन्हें इशारे करते हुए अलीजा की तरफ मुड़ गई। मैं बशार की फुप्पू हूँ, फरियाल रहीम। आओ तुम्हें बशार की दादी से मिलवाऊं। वाह, वो खुश हो गई। चलो, अल्लाह मियाँ ने मेरी दादी को उठा लिया तो क्या, दूसरी दादी भेज दी। वो बड़ी गर्मजोशी से उनकी जानिब बढ़ी थी। बड़ी रूपदार, छोटे से कद की लेकिन दुबली पतली सी बुजुर्ग खातून थी। मगर ये क्या, वहां तो अंदाज बड़े सर थे। कड़कदार अंदाज में सलाम का जवाब देते हुए वो उसका नाकदाना अंदाज में जायजा ले रही थी। ग्रे स्लिट्स वाली स्कर्ट पर ब्लैक टॉप और ग्रे ही कोट पहने वो अपने हमेशा के लापरवाह अंदाज में थी। ग्रैंडपा ने लाख सर पटका था कि वो कोई मशरकी लिबास जेबे तन करे, मगर उसका वही खुदसर अंदाज। मैं उन्हें धोखा देना नहीं चाहती। जो मेरा स्टाइल है वो शुरू में ही जान ले तो अच्छा है। अभी वो अंदर ही अंदर उनके इस तफसीली जायजे से उलझन सी महसूस कर रही थी कि फूफू फरियाल उसे एक खूबसूरत छोटी सी लड़की से मिलाने लगी। इससे मिलो, ये हुदा रहीम है, मेरी बेटी। लड़की ने झट अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था और बड़ी मीठी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली थी। 13-14 साल की लड़की थी, लेकिन शलवार सूट और दुपट्टे में थी। दराज बालों को चोटी की शक्ल दे रखा था। साफ सुथरे रंग की पुरकशिश सी लड़की। अलीजा ने बड़ी दिलचस्पी से उसे देखा था और फिर उसका हाथ थाम लिया था। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, अच्छी लड़की। अरे, मुझसे भी इनका तारुफ कराओ। मुझे सब हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। वही लड़का जो हाथ में बोर्ड लिए खड़ा था उसके नजदीक पहुंचकर कह रहा था, ये अति मुनीर है, बशार मुनीर का इकलौता और बदतमीज भाई। खुदा मुंह बनाते हुए तारुफी मरहला निभाने लगी। आप इंडिया से ही आई हैं ना? लग तो ऐसा रहा है जैसे अमेरिका से आ रही हूँ। वो अजीब मुज़हक़ा खेज अंदाज में हंस रहा था। अलीजा हसन के तन मन में आग लग गई। माइंड योर एटीट्यूड, ये क्या तरीका है बात करने का? एनीवे, अपनी बात का मतलब समझाओगे? उसकी आवाज काफी बुलंद थी। आसपास के माहौल की परवाह किए बगैर वो अति मुनीर से उलझ चुकी थी। उसने वाज़ेह तौर पर मम्मी को परेशान होते देखा। उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। फिर वो तेजी से आगे बढ़ी थी और उसका हाथ थामकर एयरपोर्ट से बाहर की समत निकलने लगी थी। तब उसने बाकी के लोगों को हरकत करते देखा। वो तेजी से उसका सामान उठा रहे थे, एक जैसी ड्रेस पहने। शायद मुलाजिमों का अमला था जो उसके इस्तकबाल के लिए चला आया था। इस्तकबाल करने को तो नौकरों तक को साथ ले आए हैं, लेकिन अंदाज कैसे अजनबी अजनबी से। उन लोगों की तारीफ कर रहे थे ग्रैंडपा। कहाँ से अच्छे हैं ये सब। वो नाराज नाराज सी भरे दिल के साथ लंबी सी कार्निवल कार में बैठ रही थी। साफ शफाफ वसीओ आरीज सड़कों पर से गुजरते हुए जब मनाजिर तेजी से नजरों से ओझल हो रहे थे तो उसे अचानक बशार का ख्याल आया। वो कहाँ था जब उसके रिश्ते से हर कोई अपना तारुफ करा रहा था? तो सबसे पहले तो उसी को मिलना था। उसके साथ इस कार में डैडी, मम्मी और दादी थी, जबकि दूसरी कार जो उनके बराबर चल रही थी और जिसे फरियाल फुफू ड्राइव कर रही थी, उसमें हुदा और अद्दी थे। बाकी के सारे मुलाजिम किस्म के लोग उसी के सामने एक वैन में भर गए थे। उसका मतलब था कि वो एयरपोर्ट आया ही नहीं था। आखिर क्यों? शायद घर पर रहकर मेरा इस्तकबाल करना चाहता हो। उसने गम और गुस्सा में मुब्तला दिल को तसल्ली दी। तभी गाड़ी एक वसी और अरीज विला के सामने रुक गई। बड़े से गेट को एक लंबे चौड़े चौकीदार ने खोला था। उसकी कार के दरवाजे को भागकर हुदा ने खोला था। वेलकम इन योर होम। वो छोटी सी लड़की वाकईतन बेहद समझदार और पुरखुलूस थी। वो एकदम खिल उठी। तुम वाकई बहुत प्यारी हो, मुझसे दोस्ती करोगी? वो बाहर निकलकर पहली बार किसी लड़की से दोस्ती की तमन्ना कर रही थी। ऑफ कोर्स करूंगी। मैं तो कब से आपकी मुंतजिर हूँ। आइए, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। आप थक तो नहीं गई? वो आदाब मेजबानी निभाते निभाते फिक्रमंद हो गई। मैं कभी नहीं थकती, तुम कतई फिक्र न करो। चलो घूमते हैं। वो जोश में दूसरों की परवाह किए बगैर आगे आगे बढ़ती गई। दरमियान में बनी हुई 3 मंजिला इमारत के इर्द गिर्द बहुत बड़ा और फैला हुआ लॉन, किस्म किस्म के फूल और वो अजीब से दरख्त जो हर कोने पर इस्तादा थे। उन पर पत्तियां नाम को नहीं थी। दरख्त के तने के ऊपर मोटी शाखों ने 7-8 दायरे बना रखे थे और उन दायरों के दोनों तरफ लगे सुर्खी माइल अन्नाबी फूल। वो मबहूत खड़ी उन्हें देखती रही। हुदा, अलीजा को अंदर लेकर आओ, वो नहा धोकर फ्रेश हो जाए, इतने में डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रही हूँ। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। हुदा उसका हाथ थामे थामे तीसरी मंजिल पर आ गई। कुशादा कमरे में दो बड़ी बड़ी खिड़कियां दोनों तरफ के लॉन में
खुलती थी। हम रंग कारपेट, पर्दे, बेड कवर्स, शोकेस और एक तरफ बनी लकड़ी की अलमारियां। खूबसूरत और आरास्ता कमरा था। अपना सामान वहीं रखा देखकर उसने दूसरे कपड़े निकाले थे और अटैच बाथ का रुख किया था। फिर जब वो नहाकर ब्लू जीन्स और ऑफ वाइट टॉप पहने अपने बॉय कट बालों पर ब्रश फेरती बाहर निकली तो अद्दी को अपना मुंतजिर पाया। चलिए, डाइनिंग टेबल पर आपका इंतजार करते करते आंतें भी सूख चुकी। वो दांत निकाले कह रहा था, बड़ा ही ढीठ लड़का है। थोड़ी देर पहले पड़ने वाली डांट का शायबा तक उसके चेहरे पर नहीं है। वो बगैर कोई जवाब दिए ये सब सोचती उसके पीछे चल पड़ी थी। कई लंबी लंबी राहदारियों से उन्हें निचली मंजिल पर पहुंचकर गुजरना पड़ा था, तब जाकर डाइनिंग रूम में पहुंचे थे। आरास्ता डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द सभी खामोश बैठे गोया उसी के मुंतजिर थे, मगर उसकी नजर सबसे पहले एक स्टैंड पर रखे फोन पर पड़ी थी। इंटरनेशनल कॉल की जा सकती है, उसे मजबूरन इस बदतमीज लड़के से बात करनी पड़ गई। ऑफ कोर्स। जवाब सरगोशी में क्या मिला कि वो वहीं कुर्सी खींच कर बैठ गई। हद हो गई, ग्रैंडपा तो इंतजार कर कर के परेशान हो गए होंगे। उसे तो एयरपोर्ट से ही उन्हें फोन करना चाहिए था। फिर उनकी आवाज रिसीवर से कानों तक पहुंची तो दिल रकीक मादा बनकर पूरे वजूद में बहने लगा। पहले उसने रोना शुरू किया था, फिर उनके समझाने पर पूरे जोशो खरोश से सात घंटे की वो रुदात जो बेंगलोर से रोम के सफर पर मुश्तमिल थी सुनानी शुरू की। सब लोग कैसे लगे? ग्रैंडपा बड़े इश्तियाक से पूछ रहे थे। ठीक ही हैं, अभी तो सरसरी सी मुलाकात हुई है। उसके लहजे में बेजारी उतर आई। और बशार कैसा लगा? ग्रैंडपा को अचानक ही ख्याल आया था तो उसे भी बशार की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर टेबल की तरफ यूं ही उचटती सी नजर डाली तो सभी शनासा चेहरों पर नजर पड़ी। बाकी बातें बाद में कर लेना, इस वक्त खाने पर सब तुम्हारे मुंतज़िर हैं। मम्मी न जाने कब उठकर चली आई थी और निहायत मुलायमत से कह रही थी। उसने जल्दी-जल्दी अलविदाई कलमात अदा की और टेलीफोन सेट पर आ रहे टाइम को देखा। वो तकरीबन 20 मिनट बातों में मगन रही थी। दिल की सतह नम सी हो रही थी। वो उसमें जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद की कोपले लगा ली। जब डाइनिंग टेबल पर आई तो सबके चेहरे बिगड़े हुए पाए और अभी कुर्सी घसीटकर वो ढंग से बैठ भी नहीं पाई थी कि दादू की कड़कदार आवाज सुनाई दी। हम एक बार फिर सबको याद दिला दें कि खाने की मेज पर और गरम-गरम खानों की मौजूदगी में किसी को इंतजार कराना आदाब-ओ-नशस्त के सख्त खिलाफ है। कोई नासमझ और बच्चा हो तो बर्दाश्त कर लिया जाए, लेकिन समझदार और अपने को अक्ल-ए-कुल समझने वालों से अगर ऐसी गलती हुई तो नाकाबिले मुआफ़ी होगी। वो तिलमिला ही तो गई। तो ये ज़रूरी ऐलान सिर्फ़ उसी के लिए किया जा रहा है। आरिस कुछ यूँ दहक गए जैसे गुलाब के फूलों को रंगीन पानी में डुबकी मार कर निकाला गया हो। उसने कीनातोज नजरों से सबकी तरफ देखा। डैडी की कैफियत झल्लाई हुई थी। दादू कहरो गजब की देवी बनी हुई थी। फरियाल फूफू के चेहरे पर भी बड़े संगीन सी खामोशी थी, जबकि अद्दी मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। खुदा हर मामले से बेनियाज नजर आने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ मम्मी शर्मिंदगी के पसीने में अर्क अर्क थी, यूं जैसे गलती अलीजा से नहीं मम्मी से हुई हो। गलती? कैसी गलती? उसने फौरन खुद को सरजनिश की। क्या वो नहाकर फ्रेश ना होती? क्या अपने ग्रैंडपा को फोन ना करती? करे जाओ गुस्सा, मैं भी गुस्सा प्रूफ हूँ। उसने अपने दिल और दिमाग को मुतवाजिन करते हुए इश्तियाकंगेज खुशबू निकलते खाने की तरफ देखा। इंडियन खाने, इटालियन खाने, लजीज खाने तो उसकी जान थे। उसने सबकी तेज निगाहों की परवाह किए बगैर हर डिश में तेजी से झांकना और फिर उसके साथ इंसाफ करना शुरू कर दिया। पेट अच्छी तरह भर जाने के बाद ही उसने नजरें उठाकर सबको देखा था। सबकी आंखों में तहय्युर हलकोरे ले रहा था। वो किसी से भी एक लफ्ज कहे बगैर सबसे पहले उठ खड़ी हुई। बेटा, अभी स्वीट डिश ला रहा है बटलर। मम्मी ने उसे रोकने की कोशिश की थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि वो डैडी और दादू से पहले उठ जाए। वो मेरे कमरे में पहुंचवा दीजिएगा। रात में आँख खुलेगी तो खा लूँगी, अभी तो मुझे सख्त नींद आ रही है। क्या आधी रात को भी उठकर खाती है? हैरत है, तब भी इतनी स्लिम है। अति शरारत भरे अंदाज में एक बार फिर बोल पड़ा। शट अप, तुम मुझसे जब ही बोला करो जब मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अच्छा? वो वार्निंग देने वाले अंदाज में नहायत सख्त लहजे में बोली, फिर सबको साफ सूंघता देखकर इत्मीनान से बाहर निकल गई। और कमरे में आकर जब नींद की परी आहिस्ता आहिस्ता उसकी पलकें बोझल कर रही थी तो उसे एक बार फिर बशार मुनीर का ख्याल आया था। किधर गायब हैं जनाब? क्या मुझसे शर्मा रहे हैं? अपनी इस सोच ने सोते-सोते भी उसके होठों पर मुस्कुराहट दौड़ा दी थी। अपनी तौहीन के नश्तर की चुभन को भूलें, गैर मुमकिन तेरे माथे की शिकन को भूलें। र रात स्याह होती जा रही थी। उसे अपनी पेशानी को आरास्ता करने के लिए चाँद का झूमर भी नसीब नहीं हुआ था। माहौल में ठंडक आहिस्ता-आहिस्ता रचने बसने लगी थी। यास्मीन की कलियां धीरे-धीरे फूल बनने के अमल से गुजर रही थीं। जब वो अपने कमरे से निकलकर नीचे उतर आई, आते हर मिनट पर एहतजाजी आवाज बुलंद करती थी।
کتنی ہی دیر کروٹیں بدل کر بھوک برداشت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے وہ کون سا منحوس لمحہ تھا جب اس نے دادو اور سب کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ڈائننگ ہال نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوپہر کا کھانا تو وہ یوں بھی سب کے ساتھ نہیں کھاتی تھی، یونیورسٹی سے واپس آتے آتے 3 بج جاتے تھے، جبکہ وہ سب 2 بجے ہی لنچ سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اسے ہمیشہ اپنے بیڈ روم کی ٹیبل پر سجا سجایا کھانا ملا تھا۔ رات کو ڈنر کے وقت وہ سب کے ساتھ ڈائننگ ہال پہنچ جایا کرتی تھی، مگر کل رات دادو نے بے شمار نقائص اس کی ذات میں نکال لیے تھے اور سب کے سامنے اسے موضوع بحث بھی بنا لیا تھا۔ نتیجتاً ڈائننگ ہال نہ جا کر اس نے گویا ان سب کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ اور بات کہ اب خود ہی بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس گھر کے اصول کے مطابق اگر کوئی گھر میں موجود ہے اور ڈائننگ ہال میں مقررہ وقت تک نہیں پہنچتا تو پھر اسے خود ہی کچن سے کھانا نکالنا پڑے گا۔ گھر کا کوئی فرد، کوئی نوکر اس کے لیے کھانا سرو نہیں کرے گا، اور بھلا وہ یہ توہین کیسے برداشت کر لیتی کہ خود نوکروں کی موجودگی میں کھانا نکال کر کھاتی۔ مگر اب میدان بالکل صاف تھا۔ اس نے کچن کا دروازہ کھولا تھا اور بڑی بےتابی سے 3 دروازوں والے ریفریجریٹر کو کھولا تھا۔ واؤ، لذیذ کھانوں سے فریج بھرا ہوا تھا۔ وہیں کونے میں رکھی ہوئی ایک ٹیبل پر وہ ہر ڈش نکال نکال کر رکھتی گئی۔ بریانی، کوفتے، چکن جلفریزی، 2 اٹالین ڈش اور میٹھے میں رس ملائی۔ اب گرم کرنے کی زحمت کون گوارا کرتا؟ یوں ہی بغیر چمچے اور پلیٹ استعمال کیے وہ ہاتھ ڈال ڈال کر کھانا شروع ہو گئی۔ جب اچھی طرح پیٹ بھر گیا تو دروازے کی طرف نظر اٹھائی تھی تو نوالا حلق میں پھنس سا گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اس کی دشمن نمبر 1 یعنی کہ دادو کھڑی تھی۔ اس کی کیفیت چوہے دان میں پھنسی چوہیا جیسی ہو گئی۔ اف، شرمندگی سی شرمندگی تھی۔ بریانی کے چاول کوفتوں میں پڑے تھے، کوفتوں کا سالن چاولوں پر آ گیا تھا۔ ٹیبل پر ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور وہ سالن زدہ ہاتھوں سے رس ملائی کے ڈونگے کے ساتھ مصروف عمل تھی۔ اس کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی تھی۔ دل چاہا کہ اندھا دھند بھاگ لے، صبح کی صبح دیکھی جائے گی، لیکن بھاگے کہاں؟ بیچ رستے میں تو وہ کھڑی تھی، غضبناک چہرہ لیے، نہ جانے کیسے وہ صبر و ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ یہ طریقے ہوتے ہیں گھر کی بیٹیوں بہوؤں کے کہ چرا کے کھانا کھایا جاتا ہے۔ وہ جیسے پھنکاری تھی۔ چرا کر؟ اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ اب چور ڈاکو کے بھی خطاب دیے جانے لگے۔ اس گھر میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ گرینڈ پا کہاں لا کر مارا ہے؟ وہ تن فن کرتے بغیر ہاتھ دھوئے ہی باہر نکلنے لگے۔ اب اس کھانے کا کیا ہوگا؟ دادو تعصب سے ساری ڈشوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھینک دیجیے گا، وہ بظاہر اطمینان سے کہتی، لیکن دل ہی دل میں سلگتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے روم آئے تقریباً 1.5 مہینہ ہو چلا تھا، لیکن سفارتی تعلقات کسی سے بھی بحال نہیں ہوئے تھے۔ تھوڑی بہت خدا پسند آئی تھی، مگر وہ بھی دن رات مصروف رہتی تھی۔ دن رات کی پڑھائی کے علاوہ وہ بے شمار مقابلوں میں حصہ لیتی رہتی تھی۔ اکیلے ہی وہ ان سب مقابلوں کی تیاریاں کیا کرتی۔ فریال پھپھو کے پاس تو اس کو دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ وہ شہر کی مشہور گائناکولوجسٹ تھیں۔ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ان کی ہاسپٹل میں ڈیوٹی رہتی، پھر 2 گھنٹے کے لیے کلینک میں بیٹھتی۔ اسے پسند فریال پھپھو بھی نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ اسے یوں سر سے پیر تک گھورتی جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہ ہو، کسی اور سیارے سے آئی ہو۔ شاید زیادہ اتراتی ہیں اپنی قابلیت پر، حالانکہ بڑے بھائی کے گھر میں شوہر کے انتقال کے بعد الگ رہنے تک کی ہمت نہیں ان میں۔ وہ ہاتھ دھو کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے گویا آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ اسے گھر کے ایک ایک فرد کا سلوک یاد آ رہا تھا۔ ڈیڈی کا انداز شروع سے ہی تھوڑا لیا دیا تھا، حالانکہ اس کے ایڈمیشن کے سلسلے میں انہوں نے علیزہ کی بہت مدد کی تھی، لیکن بولتے اتنا کم تھے جیسے اگر زبان کھولیں گے تو قیامت ہی آ جائے گی۔ وہ ان کے سامنے خاموش بیٹھنے بلکہ بور ہونے پر مجبور ہو جاتی۔ انہی کے جیسی خاموش فطرت ممی کی تھی، جن کی نظروں میں ہر دم اس کے لیے ممتا چھلکتی نظر آتی تھی، لیکن سمجھانے بجھانے کا سلسلہ ان کا بھی خراب لگتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی کام بگاڑ دیتی اور سب کے موڈ ایک دم خراب ہو جاتے تو ممی گھنٹوں اسے بیٹھ کر سمجھاتی، بزرگوں کی عزت، اچھی لڑکیوں کے طور طریقے، نشست و برخاست کے انداز۔ وہ تھوڑی دیر ان کی محبت سے مجبور ہو کر بیٹھ تو جاتی، لیکن پھر جلد ہی اکتاہٹ ہونے لگتی۔ یہ کیا کہ یہ کرو، یہ مت کرو، زندگی نہ ہو گئی، اصولوں کا چارٹ ہو گئی۔ تب فوراً ہی اسے بیڈمنٹن کا کھیل یاد آ جاتا یا پھر اسٹڈی کی فکر ستانے لگتی، ورنہ اور کچھ نہیں تو نہانے کا کہہ کر ہی باتھ روم میں گھس جاتی، اور پھر تبھی نکلتی جب ممی اس کا کمرہ خالی کر جاتی۔ ممی کی صرف ایک بات اس نے مانی تھی، بالوں کو لمبا کرنے کی۔ بالوں کو کیوں بوائے کٹ شیپ دے رکھی ہے؟ ماشاءاللہ کتنے گھنے اور چمکیلے بال ہیں تمہارے، شولڈر تک آئیں گے تو کتنے پیاری لگو گی، ممی نے اس کے بالوں کو بغور دیکھنے کے بعد کہا تھا۔ ہائے ممی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ پہلی بار ڈھنگ سے ان کے پاس بیٹھ کر بولی۔
ग्रैंडपा सेट करा देते थे, कहते थे कि घर में कोई औरत नहीं है, लाइस पड़ गई तो कौन सफाई करेगा। मम्मी ने अचानक उसे सीने से लगाया था और न जाने क्यों देर तक रोती रही थी, जबकि वो उनके सीने से लिपटी ढेरों सा सुकून अपने अंदर उतरते महसूस कर रही थी। मगर साथ फिक्रमंद भी हो गई कि आखिर वो इतना क्यों रो रही थी। मैं हूं ना, अब तुम देखना कितने लंबे होते हैं तुम्हारे बाल, बस जैसे जैसे मैं कहती जाऊं वैसे वैसे करती जाओ। काफी देर रोने के बाद वो रिक्कत आमेज लहजे में बोली थी, और फिर उन्होंने उसके बाल न जाने किन जड़ी बूटियों से धुलवाने शुरू किए थे। शैम्पू कराना एकदम बंद, कभी कभी दही से भी धोने पर असरार करती। वो बड़े जोश से उनकी हिदायत पर अमल कर रही थी, बाकायदगी से तेल मसाज भी करती थी। अब तो बाल बढ़कर गर्दन तक आ गए थे, जिन्हें उसने एक पार्लर में जाकर बराबर सेट भी करा लिया था, क्योंकि मम्मी का कहना था कि एक साथ पढ़ेंगे। अति की बदतमीजियां हमेशा की तरह उरूज पर थीं। सबके सामने नहायत बाअदब नजर आता, लेकिन अकेले में उसे और हुदा को खूब छेड़ता। हुदा जवाब दिए बगैर इधर उधर हो जाती तो वो बदमजा हो जाता। अरे ये तो बिल्कुल कूल है, बिल्कुल मम्मी की तरह। हाँ, आपके साथ वक्त अच्छा गुजरता है। वो फौरन एलिजा की तरफ मुतवज्जो हो जाता। क्यों, क्या मैं तुम्हें जोकर लगती हूँ? वो फौरन मुकाबले पर आ जाती। हाँ, अब जरा मजा आया, चलिए जरा मुकाबले पर आ जाइए। अति का चेहरा मारे खुशी के तमतमाने लगा। सामने से हट जाओ, वरना एक पंच मार दूंगी। तो ये दांत है ना जो हर वक्त बाहर निकलते रहते हैं, हमेशा के लिए बाहर ही रह जाएंगे। वो वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। हाँ, सुना तो है कि आपने जूडो कराटे भी सीख रखा है। हामी पर धवस जमाइए, जब बशार भाई आएंगे तो पूछूंगा। ब्लैक बेल्ट है वो। अति बैडमिंटन के रैकेट उठाकर लॉन में ले जाता हुआ बोला। रियली, वाकई? उसे यकीन ही नहीं आया। ये बशार मुनीर, ऐसा सस्पेंस बना हुआ था कि कोई उसके बारे में जबान ही नहीं खोलता था। दादू और पुप्पू से तो पूछने का सवाल ही नहीं उठता था। अति इधर उधर की हाँक कर निकल लेता था। अलबत्ता एक बार हुदा ने जरूर बताया था कि वो 2 महीने के लिए कनाडा गया हुआ था। क्यों? वो मुतजस्सिस हुई। कोई प्रोजेक्ट वर्क है, वो उससे ज्यादा समझा नहीं पाई। फिर मम्मी से पूछने पर मालूम हुआ था कि रोम के साइंटिफिक रिसर्च सेंटर से वाबस्ता था वो। मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च के सिलसिले में वो आमतौर पर भागा फिरता रहता था। किसी किस्म के जीन्स पर रिसर्च हो रही थी। इसका मतलब है साइंटिस्ट है वो। उसकी समझ में बात जरा देर से आई थी। हाँ, उसकी अपनी भी बहुत बड़ी निजी लेबोरेटरी है, सेकंड फ्लोर पर ही तो उसने बना रखी है। जेनेटिक्स का रिसर्च स्कॉलर रह चुका है वो। अच्छा, उसने इस बात में सर हिलाया था। लगता है बहुत ही एजेड सा आदमी होगा, तभी ग्रैंडपा को पसंद आ गया। शाम को ईमेल भेजते हुए उसने ग्रैंडपा को ये भी लिख दिया, तो ग्रैंडपा ने फोन करके उसका खूब मजाक उड़ाया। वहां मौजूद उसके डैडी और मम्मी की उम्र नहीं देखी क्या? उन्हें देखकर लगता है कि उनका बेटा बहुत उम्र रसीदा होगा। ओहो, शर्मिंदा होकर वो झट फोन डिस्कनेक्ट कर गई थी। उस दिन वो खासी थक गई थी। बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करते हुए उसका ये पहला साल था, लेकिन बेपनाह सरदर्दी थी। एक तो जबान का मसला, इटली के लोग इंग्लिश बोलते हुए अजब अंदाज से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करते। दूसरे तरीका तालीम बहुत मुख्तलिफ था। फिर उसका एडमिशन लेट होने की वजह से काफ़ी कुछ छूट भी गया था। वो 2 बजे से थोड़ी देर पहले आ गई तो सीधी डाइनिंग हॉल का रुख किया था। किताबें रखने, मुँह हाथ धोने और लिबास तब्दील करने की उसने ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। भूख शिद्दत की लगी थी। जब वो तेज़-तेज़ कदम रखती अंदर दाखिल हो रही थी तो अद्दी से टकरा गई। वो एकदम उसे देखकर हँसा था। क्या हुआ? वो चिढ़ कर बोली। अब आई आपकी शामत। वो बदस्तूर शरारत से आंखें चमकाता बाहर निकल गया तो वो उलझी उलझी सी इस वसीओ अरीज हॉल में दाखिल हुई, मगर मारे इस्तेजाब के वो कदम आगे बढ़ाना भूल गई। सबसे सामने वाली सीट पर वही तो बैठा था। हाँ, वही अजनबी जो उसे बिंदीपुर के जंगलों में मिला था। वहशी इंसान, व्हाइट टाइगर। मगर ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये नशस्त तो बशार की है। दादू रोजाना इस सीट को देखकर आपदीदा हो जाया करती थी, और ये उन्हीं की जिद थी कि इस कुर्सी पर सिर्फ बशार ही बैठेगा, वरना बदस्तूर खाली पड़ी रहेगी। और अब वो इस सीट पर विराजमान था, यानी कि आगे की बात सोचने से भी उसे खौफ सा आने लगा। सांसें रुक सी गईं। आओ बेटा आओ, देखो बशार ने कैसा सरप्राइज दिया है। अचानक ही आकर मम्मी की आवाज पर उसने रुके हुए सांस को खारिज किया और अपने वजूद को घसीटते हुए नशस्त पर पहुंची। वो बड़े पुरसुकून अंदाज में खाने की तरफ मुतवज्जो था, जबकि वो मुतवहिश सी बैठी थी। कई सवाल दिल के आसमान पर बादलों की तरह मंडला रहे थे। भला ये ग्रैंडपा को कहाँ मिला? क्या उन्हीं जंगलों में, या यहाँ रोम में आकर इससे मुलाकात हुई? वो इन बादलों को गरजने बरसने की इजाजत ना दे सकी। इस मसले को शाम पर छोड़ दिया, जब ग्रैंडपा को ईमेल पर मुखातिब करना था। फिर शायद उसने किसी डिश से सालन निकालने की कोशिश की थी, न जाने कैसे दूसरी डिश से हाथ टकरा गया था और डिश पलट गई थी। हकीकतन वो बदहवास हो गई थी।
सख्त रूहांसी होकर उसने मम्मी को देखा। वही एक मेहरबान साया थी उसकी ज़ात के शजर पर। न जाने उसके साथ ही ऐसा क्यों होता था। अकेले में जब वो खाती-पीती तो न कुछ गिरता था, न टूटता था, न बिखरता था, जबकि सबके साथ बैठते ही ऐसी ही बदहवासियों का ज़ुहूर होता था। तुम दूसरी डिश से निकाल लो, मैं समेटती हूँ इसे। मम्मी तेज़ी से उठ खड़ी हुईं। दूसरी डिश से भी तुम ही निकाल दो मारू, वरना ये वो बड़ी डिश भी गिरा देगी। ये दादू थी, भला वो कैसे कोई मौका हाथ से जाने देती। कमाल है मम्मी आपकी, और दादू की सोबत में रहकर भी ये मोहतरमा अभी तक कुछ नहीं सीखी। बशार सुर्ख चेहरा लिए अपनी प्लेट रख कर उठ गया। अरे बेटा तुम कहाँ चले? दादू उसे रोकने लगी। आपको मालूम है ऐसी बेतरतीबियां हो तो मैं खाना ही नहीं खा सकता। वो उसके कानों में गरम गरम सीसा उंडेल कर जा चुका था। मेरा बच्चा बहुत नाजुक मिजाज और निफासत पसंद है, कैसे निभेगी दोनों की? दादू की बड़बड़ाहट शुरू हो चुकी थी। पहली बार उसकी आंखें नम सी हुई और फिर बरसने के लिए बेताब हो गई। दूसरे ही लम्हे वो भी झटके से उठी थी और मम्मी के बुलाने की परवाह किए बगैर भागती चली गई। फिर शाम को उसका सारा गुस्सा फोन पर ग्रैंड पाप पर निकला था। वो तफसील जानने पर जब बजिद हुई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि हाँ मैं बिंदीपुर के जंगलों में जाकर उससे मिला था और मेरी नजर में तुम्हारे लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता, अगर तुम मेरी समझ पर भरोसा कर सको तो जवाब में उसे खामोशी ही इख्तियार करनी पड़ी। अपने दिल की ज़मीं तो बंजर थी, फिर ये चश्मे कहाँ से फूटे हैं? उस दिन मौसम मस्त और मदहोश सा था। गर्म हवाओं की चादर उसने मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म से उतार डाली थी और कदरे बेहिजाब हो गया था। सर्दी अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। जब वो सुबह-सुबह चहलकदमी के ख्याल से नीचे उतरी, तो लॉन में एक तरफ खड़े एक मजबूत और निहायत खूबसूरत घोड़े पर नजर पड़ी। अद्दी उसकी कसी कसाई जीन पकड़े खड़ा था। वाह क्या जबरदस्त घोड़ा है! वो खिलाफ तवक्को अद्दी की तरफ देखकर बोली। हालांकि उस दिन के नागवार वाकये के बाद उसने मम्मी और हुदा के सिवा सभी से बात करनी बंद कर दी थी। कहाँ से आया? बशार भाई का है। जब वो यहाँ नहीं होते तो किसी दोस्त के फार्म पर छोड़ जाते हैं, वापसी पर बुला लेते हैं। भाई को राइडिंग का बहुत शौक है। उसकी आंखों में न जाने किस ख्याल से शरारती चमक आ गई थी। मुझे बहुत शौक है, यहाँ रोम आने से पहले मैंने बाकायदा राइडिंग सीखी थी। वो बच्चों की तरह खुश होकर उसे बता रही थी। वो कमजोर और मरियल किस्म के घोड़े होंगे जो आपके कंट्रोल में आ जाते होंगे। जरा इस शेकी पर घुड़सवारी करके दिखाइए तो हम समझे कि आपने भी कुछ सीखा है। वो चैलेंज करने वाले अंदाज में बोला। हटो तुम एक तरफ। वो एकदम जोश में आ गई। दूसरे ही लम्हे जिस तरह उस पर सवार हुई थी वो अंदाज देखकर अद्दी को मान लेना पड़ा था कि वो वाकई घुड़सवारी की माहिर थी, और फिर उससे ज्यादा वो सोच पाता या कुछ कह पाता। वो आनन फानन घोड़े को सर पर दौड़ाती नजरों से ओझल हो गई। दूसरी तरफ अलीजा को थोड़ी ही देर में अंदाजा हो गया कि उसने शेकी पर बैठकर जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत कर डाली थी। घोड़ा निहायत सरकश और मुंहजोर था। हर मिनट पर वो अगली टांग ऊपर उठाता और उसे गिराने की भरपूर कोशिश करता। काफी देर वो अपने आप को संभालने की भरपूर कोशिश करती रही थी। आखिरकार शेकी ने उसकी गिरफ्त से अपने आप को आजाद करा लिया था और उसे नीचे गिरा दिया था। जमीन आसमान कितनी ही देर उसकी आंखों के सामने घूमते रहे, फिर कुछ याद न रहा। न जाने कब उसकी आंख किसी हॉस्पिटल में खुली थी। शुक्र करे कि पैर के अलावा और कहीं चोट नहीं आई, वरना जिस अंदाज से शेकी ने उन्हें गिराया था, कुछ भी हो सकता था। न जाने कौन कह रहा था। वो आलमे गुनूदगी में थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमाग सोचने समझने के लायक हुआ था, तो सबकी मौजूदगी का एहसास हुआ था। दादू, फुफ्फी, मम्मी, डैडी, हुदा, अद्दी सभी तो थे। बशार भी था। दूसरी सिमत कुर्सी डाले पेशानी पर 100 सिलवटें डाले बैठा था। दादू ने फौरन उठकर उसे प्यार किया था। मम्मी बेतहाशा रोती जाए नमाज से उठकर उसकी समत आई थी और उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। फुप्पी फौरन उसकी हार्ट बीट, दिल की धड़कन चेक करने बैठ गई थी। और तो और डैडी ने भी उसका हाल चाल पूछा था, गाल थपथपाया था और सबको खुदा हाफिज कहकर ऑफिस चले गए थे। होदा बार बार झुककर उसके हाथों को अपने होठों से लगाती थी और रोने लगती थी। दादू को अलीजा की तरफ से जरा जो इत्मीनान हुआ तो उन्होंने अद्दी की अच्छी तरह से खबर ली। उसने चौंक कर दादू को देखा था। हैरत की वो उसके लिए अपने चहीते को डांट रही थी। आई एम सॉरी दादू। अद्दी पहली बार निहायत शर्मिंदा नजर आ रहा था। फिर वो उसके पास आकर बैठ गया। गलती हो गई दोस्त, बस पहली और आखिरी बार। आइंदा हरगिज तुम्हें किसी काम के लिए चैलेंज नहीं करूंगा। इस बार माफ कर दो। कान पकड़कर मुआफी मांगी। बड़ी भाभी बनने वाली है। ये दोस्त दोस्त क्या लगा रखा है? अद्दी ने फौरन हुक्म की तामील की थी। अलीजा के लिए ये मंजर बड़ा दिलखुशकन और नाकाबिले यकीन था। जाने दे दादू, ये इसके कम और मेरी ज्यादा गलती है। इसने पहली बार निहायत फराखदिली का सबूत देकर अद्दी का हाथ थाम लिया। ग्रैंडपा को इत्तला देनी है या नहीं? इतनी देर में पहली बार बशार उठकर उसके पास आया था। उसने चौंक कर बशार को देखा। नहीं प्लीज, ग्रैंडपा को कुछ ना बताएं, बेहद परेशान हो जाएंगे। उसके अंदाज में दादा के लिए परेशानी और मोहब्बत दोनों ही पोशीदा थे।
फिर 3 दिन हॉस्पिटल में इस तरह गुजरे थे कि एक दिन मम्मी उसके पास रही थी, दूसरे और तीसरे दिन अद्दी ठहर गया था। फरियाल फुप्पू तो जॉब ही इसी हॉस्पिटल में करती थी, इसलिए वो कई कई बार चक्कर जरूर लगा लेती थी। सभी लोग उसका बेहद ख्याल रख रहे थे, अलबत्ता बशार के अंदाज में तब्दीली नहीं आई थी। वो दादू को लेकर रोज आता था, मगर सोफे पर एक तरफ बैठा अखबार पढ़ता रहता था। अलबत्ता डॉक्टर से मिलकर उसकी रिपोर्ट पर जरूर तबसरा करता था। फ्रैक्चर मामूली ही था। 15 दिन की बेड रेस्ट की हिदायत के साथ डॉक्टर ने उसे तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया था। उस दिन अलीजा को लेने के लिए सिर्फ बशार और अत्ती ही आए थे। हाँ, अब क्या हाल है तुम्हारा? वो उसके नजदीक बेड पर आकर बैठ गया। दिखाओ जरा अपना पैर। वो धीमे से जख्मी पैर को छूने लगा तो वो अजीब सी कैफियत में गिरी, उसे देखती रह गई। फिर सारी जरूरी कार्यवाहियां उसने पूरी की थी। बिल की अदायगी के बाद उसने व्हील चेयर पर बैठने में मदद की थी। अद्दी चेयर को घसीट कर कार तक ले आया था, लेकिन कार में बैठना एक मरहला बन गया। अद्दी के लिए उसका बोझ संभालना मुश्किल था और उसे खुद से टांग उठाकर बैठना नामुमकिन ही लग रहा था। बशार जब तेज तेज नजदीक पहुंचा तो तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और अपनी बेबसी पर आंसू बार बार आंखों में आए जा रहे थे। आप कोशिश तो करिए अलीजा आपी, मैं मदद करता हूँ। अति बेचारा अपनी इसी सही में मसरूफ था। तुम चलकर फ्रंट सीट पर बैठो। वो अति से कहते हुए अलीजा की तरफ झुका और उसे सहारा देकर कार में बिठा दिया। दर्द, कहाँ का दर्द, सब एहसास काफूर हो गए। घबराई बौखलाई सी वो पिछली नशिस्त पर बैठी थी। बदन में अजीब सी सनसनाहट थी। बशार के हाथों का पुरहित लम्स उसके दिल में अजीब सी वहशत भर रहा था। वो घबरा कर खिड़की के हैंडल को मजबूती से थाम गई, मगर घबराहट किसी तौर कम नहीं हो रही थी। वो दोनों क्या बातें कर रहे थे, किस बात पर हंस रहे थे, उसे कुछ अंदाजा न था। फिर दादू ने दरवाजा खोलकर मम्मी की मदद से उसे उतारा। डैडी ने व्हील चेयर पर बैठने पर मदद की थी। सब मोहब्बतों के फूल निछावर कर रहे थे। दादू निहायत प्यार से उसे अपने कमरे के बराबर वाले कमरे में लिटा रही थी, तो उसने चोर नजरों से बशार को ढूंढा और जब उसे मौजूद ना पाया तो एक नामालूम सी उदासी को अपने अंदर घर करते देखा। अद्दी न जाने कब से बैठा उसे मुख्तलिफ लताइफ सुनाकर हंसाने की कोशिश कर रहा था। तब अचानक उसे न जाने क्या हुआ। अद्दी, वेरी सॉरी डियर, मैं जरा अच्छी नहीं हूँ। तुम सब लोगों को बहुत परेशान किया है मैंने। उसकी आंखों में मोती छलकते देखकर वो खुद भी अजहद परेशान हो गया। आप ही प्लीज रोइए नहीं, मैं तो बहुत तंग करता था आपको, लेकिन अब कुछ नहीं। वो बड़े बूढ़ों की तरह समझाकर जब चला गया और मम्मी आकर खाना खिला गई तो पहली बार उसकी यादें रिमझिम बरसात का मलबूस पहनकर छम से जहन में उतर आई। काश वो भी शब बखैर कहने उसके कमरे में चला आता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। दिल ने इतनी शिद्दत से धड़क धड़क कर ख्वाहिश की कि वो खौफजदा होकर बेसाख्ता सीने पर हाथ रख गई। तो तुम मेरी तन्हाइयों में दाखिल होने में कामयाब हो ही गए बशार मुनीर। चाहत का बेकरार समुंदर दिल में उतरता जा रहा था। मैं मुयस्सर नहीं हूँ खुद को भी, और वो मेरे लिए तरसता है। क्या? बशार मुझे पढ़ाएंगे? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। भरपूर और जानदार सी हंसी। सुर्ख हो रहे रुखसारों के दरमियान पड़ने वाले दो डिंपल हंसने के दौरान यूं जाहिर हुए जैसे झील में खिले कंवल अचानक तैरते हुए नजरों के सामने आ जाएं। बशार ने इस्तेजाबिया अंदाज में उसे देखा था। शायद पहली बार वो इतने दिलकश अंदाज में हंसी थी। हंसने से इंसान की शख्सियत एकदम कैसे बदल जाती है, कैसी नरम नरम सी फुहार बरसने लगती है। बशार ने उसके जगमगाते चेहरे पर नजरें जमा दी। अलीजा के गहरे घने बाल अब शानों तक आ गए थे। कई एक लटे उसके चेहरे की शादाबी को चूम रही थी। पिंक शलवार सूट में वो बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग सी लग रही थी। डैडी प्लीज जरा गौर करें, मेरे पास हकीकत में बिल्कुल भी वक्त नहीं। बशार ने जल्द ही नजरों का जाविया बदल लिया। अपनों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। डैडी का फैसला हमेशा की तरह अटल था। अब कैसे नजरअंदाज करेंगे मुझे? अब तो देखना पड़ेगा कि जनाब की खातिर मैं किस तरह खुद को बदल लिया है। वो बेपनाह खुशी के एहसास से मगलूब होकर मुस्कुराने लगी। यूं तो फ्रैक्चर के दौरान ही उसका सलूक सबके साथ बदल गया था। एकदम सब अच्छे और अपने अपने लगने लगे थे। 20 दिन बाद जब वो बिस्तर से उठी थी तो हर एक से अलग अलग उसके कमरे में जाकर मिली थी और शुक्रिया अदा किया था। यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया तो सबसे पहले दादू के पास जाती, उनसे दुआएं लेकर मम्मी को दिन भर की रुदात सुनाती। फिर हुदा और अद्दी से थोड़ी गपशप होती, तब वो वापस तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में चली जाती। बशार से कई कई दिन मुलाकात ही न होती, और कभी अगर होती भी तो सरे राह या डाइनिंग टेबल पर, जहां वो निहायत संजीदगी से बैठा डैडी से कुछ बिजनेस के मुतालिक बातचीत करता नजर आता, या फिर दूसरी मंजिल पर अपनी लेबोरेटरी में घुसा न जाने क्या क्या तजुर्बात करता रहता। तभी मम्मी ने निहायत प्यार से उसे शलवार सूट पहनने पर राजी करने की कोशिश की थी। मम्मी की खुशी के ख्याल से उसने पहन जरूर लिया, लेकिन फिर तबीयत ऐसी उलझी कि फौरन ही उतार कर फेंक दिया। सॉरी मम्मी, माइंड ना करे, मेरा दम सा घुट रहा है। फिर दादू ने उसे किचन में जाकर काम करने की नसीहतें की थी। देखो बेटा, बेशक बेशुमार नौकर चाकर हैं, लेकिन लड़की को घर के सारे काम आने जरूर चाहिए।
किसी पर मुनहसिर होकर नहीं बैठना चाहिए। उसने उस वक्त तो सर हिला दिया था और दादू खुश भी बेहद हो गई थी। लेकिन किचन में घुसना, अपना कमरा खुद साफ करना, अपने कपड़ों को प्रेस करना, ये सब काम करने के ख्याल से ही बोरियत का एहसास दिल में जागा था। बहुत मुश्किल है ये सब। नहीं होता मम्मी। उसने मम्मी के सामने हथियार डाल दिए थे। उस दिन वो यूनिवर्सिटी से थकी थकाई आई तो बशार को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। एक कप चाय बना सकोगी? सख्त जरूरत महसूस हो रही है। वो न जाने कितनी देर में लेबोरेटरी से काम करके निकला था। चेहरे से थकन मुतरश्शिह थी। ठीक है, मैं किसी सर्वेंट से कहती हूँ। वो सूरत से पलटी थी। हेड कुक, बटलर और तकरीबन सभी नौकर 3 दिन से छुट्टी पर हैं। क्यों? वो मासूमियत और हैरत की तस्वीर बन गई। उन लोगों का कोई मजहबी त्योहार है। 2-3 दिन से मम्मी अकेले ही खाना बना रही है। तुम किस दुनिया में रहती हो? वो हमेशा की तरह तल्ख हो गया। वो तो ठीक है, मगर प्लीज यकीन करो मेरा, मुझे चाय बनानी नहीं आती। वो उसके अंदाज को नजरअंदाज करके सख्त परेशानी के आलम में बोली। तुम्हें कुछ आता भी है? वो एकदम गुस्से में आ गया। फिर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ किचन में ले आया। यहाँ खड़ी रहो, मैं सिखाता हूँ कि चाय कैसे बनाई जाती है। फिर चाय बनाने पर ऐसे लेक्चर दिया था जैसे इससे बड़ा और जरूरी काम और कोई ना हो। अब कैबिनेट में से सामान ढूंढो और 10 मिनट के अंदर अंदर चाय बनाकर मम्मी के रूम में ले आओ। मैं वहीं जा रहा हूँ। और सुनो, होश में रहकर सब सीख लो। ये नखरे मैं ज्यादा दिन बर्दाश्त करने वाला नहीं। वो अजीब हतक आमेज लहजे में कहता बाहर निकल गया। उसने किसी न किसी तरह चीनी पत्ती और दूध ढूंढा था। फिर जितनी तेजी के साथ चाय का पानी खौल रहा था, उतनी ही तेजी के साथ उसका दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। न जाने क्या समझता है अपने आप को, जहां भर का बदतमीज। ग्रैंडपा को न जाने क्या खूबी नजर आई थी इसमें। सभी लोग अच्छे हैं सिवाय इस एक शख्स के। वो फट पड़ने को तैयार चाय बनाकर मम्मी के कमरे में ले आई। चाय खुश जायका और खुश रंग थी। उसे उम्मीद थी कि अब तो वो खामोश ही रहेगा, शायद तारीफ भी कर दे, मगर वो लगता था कि इससे जन्म जन्म के बदले उतारने के दर पे था। सिर्फ एक कप? कुछ तो अक्ल इस्तेमाल कर लिया करो। एक कप मॉम के लिए और एक कप दादू के लिए भी बनाई होती। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। एक ही कप चाय बनाने की हिदायत दी थी तुमने। वो चिढ़ ही गई। हर बात के लिए हिदायतों की जरूरत रहेगी क्या? कभी कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। अजीब अंदाज से मजाका उड़ाते हुए वो बोला तो उसके पतंगे लग गए। हाँ, दिमाग का सही इस्तेमाल करना बस तुम ही तो जानते हो। इट्स ओके मेरे लिए, और वो भी एक कप पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं। मुझे इस वक्त ख्वाहिश भी नहीं हो रही। मम्मी जो अलमारियों को सही तौर पर सेट कर रही थी, घबरा कर उन दोनों के पास चली आई। प्लीज आप दरमियान में ना बोलें। जरा तब्दील होने का नाम नहीं ले रही है मैडम। कपड़े देखो वही उठपटांग, हुलिया देखो जरा, रूखा सूखा मातम करता चेहरा। कोई काम करने को कहो तो एक का आधा करेंगी। वो आज अच्छी तरह क्लास लेने के मूड में था। अलीजा ने तड़प कर उसे देखा था। कितनी बेदर्दी से वो उसकी शख्सियत की धज्जियां उड़ा रहा था। उसके दिल की सरजमीन से अचानक यास के काले बादल उठे और आंखों में आकर मानसून की तरह बरसने लगे। कुछ इतनी शिद्दत से हिचकियों से वो रो रही थी कि मम्मी एकदम घबरा गई। वो तेजी से उसकी सिमत बढ़ी थी, लेकिन बशार ने उन्हें दरमियान में ही रोक लिया था। इस वक्त दखल अंदाजी ना करें। वो सरगोशी करते हुए उसे कनखियों से देख रहा था। ठीक है, फिर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। और अब तुमने इसे रुलाया है तो खुद ही अपने मामलात दुरुस्त करो। वो तनबी करने वाले अंदाज से उसे देखती बाहर निकल गई। मैं बहुत बुरी हूं ना, सब तंग आ गए हैं मुझसे। ग्रैंडपा ने शायद ज्यादा लाड करके बिगाड़ दिया है मुझको। मगर तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारे इर्द गिर्द तो ऐसे नफीस और समझदार लोग हैं। तुम क्यों इतने बदतमीज हो गए? वहशी आदमी, वाइल्ड टाइगर। वो अचानक रोते रोते सर उठाकर बोली थी। अलीजा, ये क्या बदतमीजी है? वो मुश्तइल होकर तेजी से उसकी सिमत बढ़ा था। दूसरों को बड़ी आसानी से तनकीद का निशाना बना लेते हो। जरा अपने आप को गौर से देखो। क्या हो तुम? कैसे हो? सुर्ख सुर्ख मोटी मोटी आंखों से मोतियों की लड़ियां सी गिरती हुई, दहकते हुए आरिस और कांपते हुए लबों के साथ वो बगैर उसकी तरफ देखे कहती जा रही थी। कैसा हूं मैं? बोलो। कौन सा काम है इस घर में जो मेरी वजह से बिगड़ता हो? वो बेरहमी से कहता अपने दोनों हाथ उसके शानों पर रखकर झिंझोड़ गया। गिरफ्त में इतनी सख्ती थी कि उसे दोनों हाथ अपने शानों पर गड़ते महसूस हुए। जंगली आदमी, उसने गुस्से में कहकर अपने आप को झटके से छुड़ाया था और भागने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब ना हो सकी। घबराहट में पैर मुड़ा था और वो संभलने की कोशिश में उसी से जा टकराई थी। तमीज सीखो, ये तौर तरीके तुम्हें बदलने होंगे, समझी तुम? मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तुमको तो अपने तौर तरीके बदलने ही होंगे। प्यार से नहीं मानोगी तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। ये बात तुम अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। वो बशार के फराख सीने से बेहद करीब तेज तेज धड़कनों के दरमियान ये सख्त सख्त बातें सुन रही थी, और हैरत की बात थी कि उसे बुरी भी नहीं लग रही थी। दिल चाह रहा था कि सदियां ऐसे ही गुजर जाए, वो बस ऐसे ही बोलता रहे, चाहे बुरा भला ही कहे, और वो ऐसे ही उसके आसपास खुशबू की मानिंद चकराती रहे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसका अंदाज अचानक तेजोतन से सरगोशी नुमा हो गया। शानों पर रखे हाथों की गिरफ्त भी कमजोर हो गई। शायद उस पर भी ये कुर्बत असरअंदाज हो गई थी। हाँ, वो ऐसे बोली जैसे किसी जादू के जेरे असर हो। ओके, अब तुम जाओ अपने कमरे में, मुझे ढेरों काम करने हैं। सब भुला कर रख दिए। उसने नहायत फुर्ती से उसे दूर हटाया था और फिर तेजी से बाहर निकल गया था।
اور وہ نروس سی دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتی نہ جانے کتنی دیر ممی کے کمرے میں بیٹھی سوچتی رہی کہ آخر وہ اس کے سامنے پسپا کیوں ہو جاتی ہے، کچھ دنوں سے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ نظروں کے سامنے آتے ہی دل میں اترنے لگتا ہے، اسے دیکھتے ہی دھڑکنیں منتشر ہونے لگتی ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنا آپ تبدیل کر لے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اب وہ سنجیدگی سے اس کے متعلق سوچ رہی تھی اور پھر وہ سچ مچ سرتاپا بدل گئی۔ بے شمار لباس اس نے ٹیلر سے اپنے لیے تیار کرائے تھے۔ یونیورسٹی تو وہ ہوڈی اور شرٹ پہن کر ہی جاتی تھی کیونکہ یہ اس کی یونیفارم تھی، لیکن گھر واپس آ کر وہ شلوار سوٹ، چوڑی دار ٹائٹ پاجامہ اور چھوٹی شرٹ والے سوٹ زیب تن کر لیتی، اس کی میچنگ جویلری پہنتی، چوڑیاں پہنتی، اور کل تو اس نے دادو کے کہنے پر مہندی بھی لگا لی تھی، اور پھر خود ہی کتنی دیر تک اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر ہنستی رہی تھی۔ گرینڈ پا کو بھی اس نے ان تبدیلیوں سے آگاہ کر دیا تھا، بلکہ ایک بار تو ویب کیمرہ کمپیوٹر پر فٹ کر کے اپنا آپ دکھایا تھا اور انہوں نے خوب خوش ہو کر اسے سراہا بھی تھا۔ ارے بالکل پری لگ رہی ہے ہماری بچی، کسی پرنسس کی طرح شاندار نظر آ رہی ہے۔ باقی گھر کے افراد نے بھی خوب خوب تعریف کی تھی، مگر جس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا وہ ایک نظر ڈال کر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ ہر دم بزی، نیچے اپنے کمرے میں شاز و نادر ہی نظر آتا، وہ بھی بہت جلدی میں، کئی بار تو رات کا کھانا بھی گول ہی کر جاتا۔ ادھر اس نے ممی کی مدد سے کچن میں جا کر کھانا بنانا بھی شروع کر دیا تھا۔ صبح ممی اس کے ساتھ 10 بجے تک اسکول جانے کے لیے نکلتی تھی۔ انہوں نے ایک پرائمری اسکول کھول رکھا تھا جس کے اکاؤنٹ وغیرہ کی ذمہ داری وہ خود ہی سنبھالتی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ایک ڈش اپنی پسند کی ضرور بنا کر جاتی تھی۔ علیزہ نے ان کے مشورے پر صبح 8 بجے سے کچن پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اس وقت گھر کا ہر فرد اپنے اپنے کام سے نکل جاتا تھا۔ دادو جو تہجد سے جاگ رہی ہوتی تھی پھر سے سونے کا پروگرام بنا لیتی تھی۔ ادی اور ہدا اسکول جا چکے ہوتے تھے۔ یوں علیزہ نہایت سکون سے کچن میں الٹے سیدھے تجربات کرتی۔ ممی ان سبھی تجربات کو ڈائننگ ٹیبل تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی تنقید کرے یا مذاق اڑائے اور وہ ہمت کھو بیٹھے۔ خود ہی اس کے بنائے کھانے چکھتی تھی اور ہمت افزائی کرتی رہتی تھی، بہت اچھا بنا ہے، اگلی بار انشاءاللہ اس سے بھی اچھا بنے گا، وہ بے حد خوش ہو کر کہتی اور علیزہ کا خون سیروں بڑھ جاتا۔ وہ کئی دن سے ڈیڈی سے کہہ رہی تھی کہ بائیو ٹیکنالوجی میں کئی جگہ اسے مشکلات درپیش ہیں اور وہ کسی اچھے ٹیوٹر سے مدد لینا چاہ رہی ہے۔ ڈیڈ نے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ پھر ایک دن اچانک انہوں نے انٹرکام دے کر اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جلدی آ جاؤ، تمہارے ٹیوٹر صاحب اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ہفتے میں کتنے دن دیں گے آپ مجھے؟ 2 دن سے زیادہ نہیں، وہ باقاعدہ اس سے نظریں چراتا ہوا بولا۔ ابھی شروع کر دیں؟ وہ شوق ہو رہی تھی۔ نو، کل سے، وہ ڈیڈی سے اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے ساتھ چلنے سے دل کو خوف آتا تھا اور اب بچھڑنے کے وسوسے ڈراتے ہیں۔ اس کے آنے کا خواب دیکھتی آنکھیں شام سے دریچے میں رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ روم میں سردیوں کی لمبی چھٹیاں شروع ہو چکی تھی، سبھی کے امتحان ختم، یونیورسٹی سے فراغت، اور ایسے میں علیزہ نے پورا روم گھومنے کا پروگرام بنا ڈالا۔ ادی اور ہدا جو بوریت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے خوشی سے کھل اٹھے۔ علیزہ کے پاس صرف 8 دن تھے، اس کے بعد اسے گرینڈ پا کے پاس بنگلور چلے جانا تھا۔ یوں یہ تمام دن سیر و سیاحت کی نظر کر دیے گئے۔ بے شمار تاریخی عمارتیں ڈھیروں کہانیوں کے ساتھ روم میں بکھری ہوئی تھیں۔ روزانہ علیزہ، ہدا اور ادی ڈرائیور کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل جاتے، ایک بار فریال پھپھو اور ایک بار ممی بھی ان لوگوں کے زور دینے پر ساتھ چلی گئی تھی۔ علیزہ کی کتنی خواہش تھی کہ بشار بھی ساتھ چلتا، ایک ایک جگہ کی تاریخ وہ اسے سناتا اور وہ ایک لفظ بولے بغیر بس اسے دیکھے جاتی۔ اس دن وہ لوگ روم کی سب سے مشہور اور پرانی عمارت کلسیم دیکھنے گئے۔ کئی منزلوں پر مشتمل پیالے کی شکل میں بنائی یہ عمارت پرانے زمانے میں 782 میں موت کا کھیل دکھانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ لال رنگ کے خود پہنے پرانے ماحول کو ظاہر کرتے گلیڈیٹر اسے ابھی بھی کہیں کہیں کھڑے نظر آئے۔ ادی اسے اس عمارت کی تاریخ بتا رہا تھا۔ آپ ہی دیکھیں، سب سے پہلے یہ گھڑ سواروں کے لیے میدان تھا، اس کے بعد پہلی منزل پر عام پبلک بیٹھتی تھی، جبکہ سب سے اوپر بادشاہ کے لیے ایک خاص حصہ مخصوص تھا۔ یہ سامنے والی عمارت دیکھ رہی ہو آپ ہی، یہ رومن فورم ہے، یہاں سارے بڑے لوگ مل کر ضروری معاملات سلجھانے اور بحث و مباحثے کے لیے آتے تھے۔ ادی، یہ تم مجھے آپ ہی کیوں کہتے ہو؟ حالانکہ کہنا تو تمہیں مجھے بھابھی چاہیے۔ وہ نہ جانے کس خیال میں غرق تھی، ادی کی بات کے اختتام پر یوں بولی جیسے دونوں کے بیچ بھی اسی معاملے پر تبادلہ خیال ہو رہا ہو۔ یہ لو، میں اتنی دیر سے پوری ہسٹری سنائے جا رہا ہوں اور یہ لگ رہا ہے کہ بھائی کے خیالوں میں غرق ہیں۔ لوٹ آئیے، وہ دیوتا بنے آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، فار گاڈ سیک۔ اب آپ ان کی پجارن نہ بن جائیے گا۔ بشار بھائی
بھی بس کسی کی نہیں سنتے۔ آج تو میں نے اور علیزہ بھابی نے بہت کہا ساتھ چلنے کے لیے، سنا ہی نہیں، کہہ رہے تھے کہ یہ فرصتوں کی باتیں ہیں۔ علیزہ کی خواہش پر ہدا نے اسے بھابی کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہدا جب جب اسے بھابی کہہ کر پکارتی اس کی خوشی دیدنی ہوتی۔ میں نے تو کہا ہی نہیں، جانتا تھا کہ مانیں گے تھوڑی، اب ایسے بھی کیا مصروفیت، آدمی کو تھوڑا وقت تو اپنی فیملی کے لیے نکالنا چاہیے۔ معلوم ہے کہ آپ ہی اب بنگلور جا رہی ہیں، تھوڑی شاپنگ ہی کرا دیں۔ ادی آج کل بشار سے سخت ناراض تھا۔ خیر شاپنگ تو میں خود ہی کچھ خاص نہیں کر رہی، میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کا سب سے مہنگا ملک ہے۔ کل ویلنٹینو شاپنگ سینٹر میں گئے تو تھے، ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھوتی ہوئی۔ میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ تھوڑا وقت ہمارے ساتھ بھی گزاریں۔ وہ سخت آزردہ ہو کر بولی۔ جیسے جیسے بنگلور جانے کے دل نزدیک آ رہے تھے وہ سب کی جدائی کے خیال سے بکھری جا رہی تھی۔ بات بات پر آنسو نکلنے لگتے۔ اصل میں اس وقت بشار بھائی کسی خاص قسم کے پروجیکٹ میں مصروف ہو گئے ہیں، اس وقت وہی اس کے انچارج ہیں۔ یہ ختم تو اتنی مصروفیت نہیں رہے گی۔ ہدا آگے بڑھ کر بڑے بوڑھوں کی طرح سمجھانے لگی، ساتھ ہی ساتھ وہ ادی کو گھورتی بھی جاتی تھی، جیسے اسے رلانے کا ذمہ دار ادی ہی ہو۔ چلیے جانے دیجیے، ہم ہیں نا آپ کے جانثار غمگسار، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہر جگہ، آپ بھی بنگلور جا کر کیا یاد کریں گی۔ ادی فوراً اٹھ کر اسے بہلانے کے لیے آ پہنچا، مگر اب اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ بس چلو اب مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بنگلور سے واپس آ کر دیکھ لیں گے۔ وہ آنسو پوچھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل کی فلائٹ بھی ہے اور ابھی مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے، پھر بنگلور آ کر گرینڈ پا سے ملنے، ان سے بے شمار باتیں کرنے کے بعد بھی جب ایک عجیب سی یاسیت وجود میں اترتی رہی اور وہ بوکھلا بوکھلا کر کئی بار سب کو روم میں فون کرتی رہی مگر سب سے باتیں کرنے کے باوجود بھی مطمئن نہ ہو پاتی۔ پھر رات کو بستر پر لیٹ کر ڈھیروں آنسو بھر بھر کر آنکھوں میں آتے، صبح ہونے تک وہ جلتے انگارہ بن جاتے اور پھر تمام دن پلکوں پر سلگتے رہتے۔ اپنی کیفیت پر کبھی اسے غصہ اور کبھی ترس آنے لگتا۔ وہ ایسی تو نہ تھی کسی کو خاطر میں نہ لانے والی، سیکنڈوں میں مسئلوں کا حل کرنے والی۔ آخر کسی کو اپنے دماغ پر اس حد تک حاوی کیوں کر لیا کہ اب ہر لمحے اس کی کمی کھٹکتی ہے، اور وہ اس سے اس حد تک غافل کہ ایئرپورٹ چھوڑنے وہ نہیں آیا تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی ایک فون اس نے نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس کی ذات سے ایسا ہی بے نیاز تھا تو آخر اس نے اپنے دل کے سمندر میں کیسے ٹھہرنے دیا تھا۔ کئی دن ڈھونڈنے کے بعد آخرکار اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنے چہرے کو دل کا عکاس نہیں بننے دے گی، ورنہ ابھی تو وہ اپنے آپ پر ترس کھا رہی ہے، پھر سبھی اس پر ترس کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ اس نے خود کو بری طرح مصروف کر لیا۔ گرینڈ پا کے کمرے سے لے کر سارے گھر کی نئے سرے سے صفائی، لان کی نئے انداز سے ترتیب، کچن میں گھس کر نت نئی ڈشز گرینڈ پا کے لیے بنانا، اور تو اور اس نے کوکنگ کلاسز بھی صبح کے وقت جوائن کر لی تھیں۔ اگر کوئی کام سیکھنا ہے تو پرفیکشن کے ساتھ، اس کا کہنا تھا۔ گرینڈ پا اور سارے جان پہچان کے لوگ جو اس سے ملنے آئے تھے اور اس میں موجود اس قدر تغیر سے حیران ہو گئے تھے۔ علیزہ پہلے سے بہت زیادہ کیوٹ ہو گئی ہے، لگتا ہے کہ روم کی آب و ہوا اس کو راس آ گئی۔ کیا اب آپ بھی وہاں شفٹ ہو رہے ہیں اسد صاحب؟ لوگ گرینڈ پا سے پوچھتے۔ بس یہ سال اور لگے گا، ویسے میری شہریت کی حصولی کے لیے بشار کوششوں میں جٹا ہے، رات ہی اس سلسلے میں میری اس سے تفصیلاً بات ہوئی ہے۔ علیزہ نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا واقعی بشار کا فون آیا تھا؟ یہ احساس ہی بڑا خوشگن تھا کہ وہ گرینڈ پا کو بلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو کس رشتے سے، کس کے تعلق سے؟ کئی دن تک وہ بہت چہکتی پھری اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جانے کا وقت آ گیا۔ گرینڈ پا نے سب کے لیے ڈھیروں شاپنگ کر کے دی تھی، اس کے بینک اکاؤنٹ میں مزید رقم ٹرانسفر کی تھی اور وعدہ لیا تھا کہ وہ جاتے ہی اپنے نجی کار خرید لے اور ان لوگوں کو مزید پریشان نہ کرے۔ اس بار وہ روم آئی تو بہت پرسکون اور پر اعتماد تھی، شانوں تک پہنچتے بے حد چمکدار اور گھنے بال اب کمر سے نیچے آ گئے تھے، چہرے کی چمک اور شادابی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ نیلے رنگ کے لباس میں اپنے مہتابی وجود کے ساتھ وہ ایئرپورٹ پر سب کے سینے سے لگ رہی تھی۔ دادو کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے دن رات یاد کیا تھا، فریال پھپھو نے بھی اس کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کیا تھا۔ ممی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی چمکتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ کتنی خوش ہیں۔ ادی اور خدا کتنی ہی باتیں اس سے کر چکے تھے، پر نہیں آیا تھا تو وہ اس کے خوشیوں سے بھیگتے دل کے آس پاس جیسے پتھر سے بچھ گئے جو چبھ رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے۔ وہ تو 2 دن پہلے وینس چلے گئے ہیں، سائنٹسٹوں کی کوئی میٹنگ چل رہی ہے۔ ادی اس کی نظروں کی مایوسی کو پہچان کر بولا۔ پھر کئی دنوں کے بعد وہ نظر آیا تھا، نہ علیزہ کو دیکھ کر آنکھوں میں ستارے چمکے اور نہ دلی خوشیوں سے چہرہ دمکا، یوں ہی سرسری سے انداز میں 1-2 باتیں کر کے وہ نکلتا چلا گیا۔ اس کے دل کی اداسی آنکھوں میں گل مل کر دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اسے صبر آتا ہی گیا۔ ابھی بہت مصروف ہے، سبھی تو یہ کہہ رہے ہیں، میں کیوں آخر اس سے زیادہ توقعات وابستہ کر رہی ہوں۔ یونیورسٹی بھی کھل گئی تھی، زندگی روز مرہ کے بندھے ٹکے اصولوں کے تحت گزرنے لگی۔ وہ کبھی مسکراہٹ کے شگوفے ادی کے ساتھ بکھیرتی تو کبھی دادو اور ہدا کے ساتھ دل کے گلاب کھلاتی، ممی کے سینے سے لگ کر ان سے خوب نخرے کرتی۔ ایم ایس سی سیکنڈ ایئر میں آئے اسے کافی دن ہو گئے تھے، موسم بڑی تیزی سے بدل رہا تھا۔ روم میں گرمی صرف نام کے لیے ہی آتی ہے، زیادہ تر مہینوں میں سردی کا موسم چھایا رہتا ہے، آسمان ابر آلود، زمین کہرے میں ڈوبی،
तेज ठंडी हवाएं। वो नवंबर का यकबस्ता महीना था। वो ठंड से कांपती किचन से निकली। हल्की हल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फ के नन्हे नन्हे टुकड़े बरसने शुरू हो गए थे। सारे घर पर हू का आलम था। मम्मी के खानदान में शादी थी। वो सभी 3-4 दिन पहले से मदऊ थे। मायूं मेहंदी निकाह रुखसती। फरियाल पुप्पू के अलावा सभी चले गए थे। वो भी चली जाती अगर हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती। अब उनका शादी वाले दिन जाने का प्रोग्राम था। दादू और मम्मी ने अलीजा को भी ले जाने की कोशिश की थी, मगर 2-3 दिन बाद उसके फाइनल इम्तिहान शुरू होने वाले थे। उसका दिल तो बेहद चाह रहा था। मम्मी के खानदान वालों से मुलाकात भी मकसूद थी। वो सभी लोग वेटिकन सिटी में रिहाइश पजेर थे। किसी खास मौके पर ही सभी से मुलाकात होती थी। फिर पुप्पू के साथ आखिरकार वो रुक ही गई। ज्यादातर नौकरों की मम्मी ने छुट्टी कर दी थी। सिर्फ माली, चौकीदार और खानसामा को रोक लिया गया था। बशार मुनीर हमेशा की तरह गायब था। शायद किसी नजदीकी शहर गया हुआ था। अभी 1 हफ्ता पहले ही की तो बात थी। जाने से पहले कई बार वो स्टडी में उसकी मदद कर चुका था। जब भी उसे मुश्किल पेश आती वो डैडी को इत्तला दे देती, और फिर शायद डैडी का ही जोर था कि वो मारा बांधा ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों उसके साथ दिमाग मारी करता, और वो पूरी तवज्जो से हर बात समझने की कोशिश करती। कभी कभी अचानक ही दिल बेईमान हो जाता और दिमाग को बहका देता। बशार की बड़ी बड़ी आंखें और लंबी मुड़ी हुई पलकें उसे अचानक डिस्टर्ब कर देती। खूबसूरत कट वाले भरे भरे लब क्या कह रहे हैं वो सुन ही ना पाती। बस दीवानों की तरह उसे देखे जाती, तब भी ना चौंकती जब बशार की खुश वज़ा पेशानी सिलवटों से भरने लगती। हड़बड़ाकर होश जब आता, जब वो हल्का सा हाथ उसके सर पर रसीद कर देता। दिमाग दुरुस्त रखो अपना, अच्छा। वो तनबीही अंदाज में उसे वार्निंग देता तो वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी उसके शफाफ चमकते सुनहरी से दमक लिए चेहरे को देख कर रह जाती। फिर उसे अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल करना ही पड़ता, क्योंकि फिर वो अपने पढ़ाए गए पाठ से सवालों की बौछार शुरू कर दिया करता था। पुप्पू न जाने कब तक आए। वो सोचती हुई कमरे में आई ही थी कि किसी कार की तेज हेडलाइट का अक्स अपनी खिड़की पर चमकता महसूस हुआ। उसका कमरा बड़े दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने था। कोई भी गाड़ी दाखिल होती थी तो उसे फौरन खबर हो जाती थी। कौन आ गया? उसने खिड़की के पर्दे को हटाकर झांका और बशार को उसकी कार से उतरता देखकर मुतहय्यर हो गई। अभी कल ही जब वो निहायत मगन होकर उसका कमरा साफ करके सारे कपड़े तय करके रख ही रही थी, तो मम्मी ने बताया था कि बशार के आने के चांस अभी 15 दिन तक बिल्कुल नहीं। क्या वो शादी में जाने की वजह से आ गया? वो सोचती हुई एक बार फिर इस यकबस्ता सर्दी में नीचे उतर गई। सब लोग कहाँ गए? वो जूते उतारे बगैर ही बिस्तर पर लेट गया था। क्या आपको मालूम नहीं? सब शादी में गए हैं। वो जल्दी जल्दी सबके बारे में बताने लगी। मारे खुशी के ये भी गौर नहीं किया कि वो कुछ कमजोर और जर्द सा हो रहा है। सुनो, पुप्पू के कमरे में कोई वॉमिटिंग और मोशन की दवाई रखी हो तो ले आओ। वहां डाइट में न जाने क्या चीज ऐसी आ गई जो मेरा स्टमक हजम नहीं कर पा रहा। वो आंखें बंद किए किए कह रहा था। कब से हो रही हैं ये उल्टियां और दस्त? वो हवास बाफ्ता होकर पूछ रही थी। तकरीबन 2 दिन से। आज ज्यादा ही कमजोरी महसूस कर रहा था, इसलिए छुट्टी लेकर चला आया। उसके अंदाज में नकाहत थी। बुखार तो नहीं हो गया? वो बेसाख्ता उस पर झुकाई, और फिर ये महसूस करके कि उसको अच्छा खासा बुखार भी है, उसकी सिट्टी गुम हो गई। दौड़ते हुए वो फरियाल पुप्पू के कमरे में आई थी, मगर दराज खोलने के बाद भी उसकी ये समझ में नहीं आया कि इसमें उल्टियों की गोलियां कौन सी हैं। फौरन ही फरियाल पुप्पू को फोन करके बुलाने का सोचा, तो इस खौफनाक हकीकत का इदराक हुआ कि उसके पास उनका नंबर या हॉस्पिटल का कोई नंबर नहीं है। हालांकि वो वहां कई दिन फ्रैक्चर के दौरान दाखिल रही थी। बेसाख्ता दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। फिर इसी कैफियत में बशार का ख्याल आया था तो दोबारा सरपट उसके कमरे की तरफ भागी थी, तो वो वहां बेहाल हमाम के चक्कर लगाता नजर आया। आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। वो परेशान हाली में बस यही सोच पाई। कम अज कम वहां का रास्ता तो उसे याद था। नो, हॉस्पिटल जाकर एडमिट हरगिज नहीं होना मुझे। वो आड़ा तिरछा ही बिस्तर पर लेट गया। तब वो तेजी से आगे बढ़ी थी। उसके जूते मोजे उतारे और अलमारी से दूसरे कपड़े निकाल कर दिए थे। दिल था कि भर भर कर आ रहा था। उसे ऐसी हालत में कब देखा था? देवताओं के मानिंद बेनियाजी से सर उठाए हमेशा फिरता नजर आया था। अचानक ही बेकरार होकर वो उसकी कमर से सर लगाकर रो पड़ी थी। वो तड़प कर पलटा था। इट्स रबिश अलीजा। वो तेजी से उठकर बैठ गया। क्या प्रॉब्लम है? अब रो क्यों रही हो? उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। ये आपको डायरिया हो गया है? जिस्म का सारा पानी खत्म हो जाता है इसमें। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बेदर्दी से रगड़ती हुई बोली। सीधी होकर बैठो, मर नहीं गया हूँ। वो गुर्राया था। फरियाद पुप्पू को कांटेक्ट करो, मुझे नंबर नहीं मालूम। वो उसके डांटने से सहम सी गई। कुछ मालूम भी है तुम्हें? लाओ मोबाइल मुझे दो, मैं बात करता हूँ, और तुम अब जाओ अपने कमरे में। वो मरे मरे अंदाज में मोबाइल उठाकर लाई और वो छीनने वाले अंदाज में पुप्पू से बातें करने लगा। आ रही हैं वो? तुम जाकर आराम करो। वो इत्मीनान से लेटते हुए बोला। नो, मैं आज रात तुम्हारे कमरे से हिलने वाली नहीं। न जाने कब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। वो जज्बाती होकर उसके बेहद नजदीक हो गई थी। सुर्ख सुर्ख नाक और शबनमी आंखों से उसकी पेशानी वो बार बार छू रही थी।
وہ اس کا ہاتھ چھٹکتا جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ کیوں؟ آخری وقت ہے میرا، یہ ڈرامے بازی ختم کرو اور اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو جاؤ فوراً، سمجھی؟ نہیں جاتی، کیا کر لو گے؟ وہ بہت دیر شوق کی کیفیت میں رہی، پھر ایک دم غصے میں آ گئی۔ اٹھا کر پھینک دوں گا باہر اور کمرہ بند کر دوں گا، ابھی اتنی جان ہے میرے اندر۔ وہ دھمکی دینے والے انداز میں خطرناک تیوروں سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ خائف ہو کر جانے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن بے عزتی کے احساس نے اس کے پورے وجود میں دھواں بھر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دھواں آنکھوں تک پہنچ جاتا اور اس کی زخمی ہو رہی روح کو بے نقاب کر دیتا، وہ پلٹ گئی تھی۔ پھر ضبط کیے اس وقت تک کمرے کے باہر ٹہلتی رہی جب تک پریال پھپھو نہ آ گئی۔ انہیں ساری کیفیت بتا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ پڑھنا تو کسی صورت بھی اب ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کا کرخت انداز دل کو کھرچتا تھا۔ کیسی بے عزتی کی تھی بشار نے، کیسے زندگی گزرے گی اس کے ساتھ؟ اس نے کروٹ پر کروٹ بدلتے ہوئے سوچا۔ ساتھ ہم دل کے چلے، دل کو نہ روکا ہم نے، جو نہ اپنا تھا اس سے ٹوٹ کے چاہا ہم نے۔ پھر کتنے ہی دن خاموشی سے گزر گئے، جان لیوا امتحان ختم ہو گئے تھے۔ ممی ڈیڈی اور باقی گھر والوں کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ آخر اب تک واپس کیوں نہیں آ رہے لوگ؟ وہ پورے گھر کے جمود اور خاموشی کو دیکھ کر کھول جاتی۔ فریال پھپھو صبح کی نکلی شام کو آتی تھی۔ سبھی نوکر تو پہلے ہی سے چھٹی پر تھے اور اپنی نرم دلی سے مجبور ہو کر بٹلر اور شیف کی بھی چھٹی پھپھو کر چکی تھی۔ ہم صرف تین ہی ہیں نا، پکا لیں گے خود ہی۔ ان بیچاروں کو کبھی چھٹی نہیں ملتی۔ پھر صبح تو وہ خود ہی پکا کر جاتی، البتہ شام کو علیزہ نے پکانے کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ بشار 3 دن بعد ہی پورے گھر میں دندناتا پھرنے لگا تھا اور پھر چوتھے دن پھپھو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ریسرچ سینٹر چلا گیا تھا۔ سنو، رات کے کھانے میں بھنا ہوا قیمہ پراٹھے اور چائنیز رائس بنانا، میں یہ سوپ اور دال کا پانی پی کر تھک گیا۔ وہ صبح اسے حکم دے گیا تھا، وہ ایسے بن گئی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ پھر اس نے اپنی مرضی کے مطابق دال چاول سوپ اور فرائیڈ چکن بنایا تھا اور ڈائننگ ٹیبل سجا کر اپنا کھانا اوپر لے کر آ گئی تھی۔ پھر اس نے بشار کی کار کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے آتے دیکھ بھی لیا، لیکن وہ نیچے اتر کر نہ آئی اور نہ اس نے کھانے وغیرہ کی بابت اس سے پوچھا، بلکہ الٹا اٹھ کر بیڈ روم کا دروازہ لاک کر لیا تھا۔ ڈھونڈ لیں گے اپنے آپ ہی، ڈائننگ ٹیبل پر لگا تو آئی ہوں۔ جتنا زیادہ اس وائٹ ٹائیگر کے آگے پیچھے پھرو اتنا ہی دماغ خراب ہوتا تھا۔ اب وہ اسے ایسے ہی نظر انداز کر رہی تھی۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے اسے ممی کا تھوڑی دیر پہلے آیا فون یاد آیا تھا۔ تم اور فریال کل ویٹیکن سٹی چلے آؤ، دولہا دلہن ہنی مون سے واپس آ گئے اور ہم نے تمہارے فارغ ہونے کے انتظار میں ولیمہ ملتوی کر دیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ علیزہ تم بھی ان لوگوں سے ملو، آخر کو انہی سب سے روابط اور تعلقات رکھنے ہیں تمہیں آئندہ۔ اور ہاں، پارلر چلی جانا، فیشیل کرا لینا اور کوئی اچھا سا ہیئر سٹائل بنوا لینا۔ بس کل 9 بجے تک نکل لینا۔ پھر انہوں نے جویلری کے بارے میں ہدایات دینی شروع کی تھی، جنہیں اس نے نہایت مردہ دلی سے سنا تھا۔ کوئی بھی بات اس کے مرجھائے ہوئے دل کو کھلا نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا خزاں کا موسم اترا تھا اس کی زندگی کے چمن میں۔ اگلے دن بھی وہ کسل مندی سے بستر پر پڑی رہتی اگر فریال پھپھو آ کر اسے زبردستی تیار نہ کرتی۔ پستئی رنگ کے راجستھانی لہنگے اور بلاؤز میں، بڑے سے مرون بارڈر والے دوپٹے میں اس کا سراپا انتہا سے زیادہ حسین اور پرکشش لگ رہا تھا۔ ممی کا رکھا ہوا زمرد کا سیٹ بھی پھپھو نے اسے پہنا دیا تھا۔ میں دوپہر تک آ جاؤں گی، پارٹی تو شام میں ہے، وہ اسے کار کی طرف لے جاتی ہوئی بولی۔ تو وہ پریشان ہوگی، میں اکیلی ہی چلی جاؤں کیا؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ مجھے راستہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اکیلی کیوں؟ بشار ہے نا تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے لیے بشار کے برابر کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، تو وہ چوک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بشار کو دیکھنے لگی۔ فان کلر کے فل سوٹ میں وہ بے حد ڈیشنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس رنگ کے لباس میں اس کا گلابی چہرہ کسی نئی نویلی نوخیز کلی کا تصور ہی پیش کر رہا تھا۔ لمبی سی سراہی دار گردن پر زمرد کا ہار سانسوں کی خفیف سی ارتعاش سے ہلکورے لے رہا تھا۔ بشار کی نظریں کئی بار غیر ارادی طور پر اس کے سراپے میں اونچی اور وہیں مرکوز ہو گئی۔ لگتا ہے آج بڑے دل سے تیار ہوئی ہو۔ وہ اسے مسلسل ونڈو اسکرین سے باہر محویت سے کھوئے دیکھ کر چھیڑنے کے خیال سے بولا، تمہارے لیے تیار نہیں ہوئی ہوں۔ مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تم ساتھ جا رہے ہو تو سب سے پھٹا پرانا لباس نکال کر زیب تن کرتی۔ وہ سخت چڑ کر بولی، میرے لیے نہیں ہوئی تو کس کے لیے ہوئی ہو؟ بشار کو اس کے جواب سے مزہ ہی آ گیا۔ بہت ہے وہاں دیکھنے والے، سنا ہے تمہارے کزن بردر بہت سمارٹ ہے، وہ اسے تپانے کے خیال سے بولی۔ ہاں ہے تو بہت، مگر مجھ سے زیادہ سمارٹ تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ بشار پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ ویسے میری کزن سسٹر زیادہ چارمنگ اور پرکشش ہے اور ابھی تک اس صدمے میں ہے کہ میں نے انہیں چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کیسے کر لیا۔ وہ ایک دم ہی جل بھن گئی۔ شٹ اپ، بس تم نہ ہی بولو تو اچھے لگتے ہو۔ مگر وہ مسلسل خوشگوار موڈ میں بولتا رہا، اپنی تعریفیں، کزن سسٹر کی تعریفیں، جبکہ علیزہ کا موڈ خطرناک حد تک خراب ہو چکا تھا۔ وہاں جانے کی جو تھوڑی بہت خوشی تھی وہ بشار نے خاک میں ملا دی تھی۔ پھر اسی بک بک میں 35 منٹ کا سفر طے ہوا تھا۔
اس چھوٹے سے شہر کے بڑے سے ولا میں ممی اسے باہر ہی انتظار کرتی مل گئی۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو، وہ حکمیہ انداز میں سرگوشی کرتا ہوا اسے ممی کے حوالے کر گیا۔ سنبھالیے اپنی لاڈلی کو، دماغ ساتویں آسمان پر رہنے لگا ہے ہر دم۔ وہ غصے کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتی پھاڑ کھانے والی نظروں سے اسے دیکھتی ممی کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی۔ وسیع و عریض سجا سنورا ویلا، بڑے بڑے کشادہ کمرے، آراستہ لان جس میں شام کی پارٹی کا انتظام تھا۔ کیا سبھی مہمان ابھی سے آ گئے؟ وہ بہت سارے لوگوں کو خوشگپیوں میں مصروف دیکھ کر بولی، ارے نہیں، یہ تو سب اپنے خاندان کے لوگ ہیں، مہمان شام کو آئیں گے۔ پورا شہر مدعو ہے اس تقریب میں۔ کہتے کہتے ممی اسے سب سے ملانے لگی۔ اس کا تعارف بشار کی ہونے والی دلہن کی حیثیت سے چونکہ کرایا جا رہا تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت سو کی نظروں میں آ گئی۔ لڑکے لڑکیاں اٹھ کر اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ واؤ، کیا پسند ہے معروف آنٹی کی، کتنی کیوٹ لڑکی چنی ہے ہمارے بشار بھائی کے لیے۔ وہ شاید بشار کا کوئی شریر سا کزن تھا۔ تھینکس کہ آج آپ سے ملاقات ہو گئی، ہم سب آپ سے ملنے کے بے حد مشتاق تھے، کئی لڑکیاں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ وہ سب ممی ڈیڈی کے مشترکہ رشتہ دار تھے، کچھ اٹلی میں ہی مقیم تھے، کچھ شادی میں شرکت کرنے باہر ملکوں سے آئے تھے، سبھی بڑی طرح دار، نفیس اور تعلیم یافتہ۔ پھر بزرگوں نے بھی اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بشار اندر داخل ہوا تو ساری نوجوان نسل اس کی سمت دوڑ گئی۔ ہائے پرنس، تو تم کو فرصت مل گئی ہم سب سے ملنے کی۔ انہونی ہو گئی ہے یہ تو کہ بشار منیر اور ہم جیسے بے مصروف لوگوں کے درمیان سچ صورت دیکھنے کو ترس گئے تمہاری۔ وہ سب اس کو دیکھ کر اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، جبکہ وہ سب کے بیچ ہیرو بنا نہایت خوش چہک رہا تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہنستا ہوا، سب کو لاجواب کرتا ہوا، وہ ہمیشہ سے مختلف اور علیحدہ لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا یہ روپ تو علیزہ کی نظروں سے پوشیدہ ہی تھا، اور اگر یہ بھی اس کا ایک انداز تھا تو آج کیسے آشکار ہو گیا تھا۔ کیا ان سب کی موجودگی کی وجہ سے؟ اس نے بشار کے اطراف کھڑی بے شمار لڑکیوں کو دیکھ کر سوچا۔ پہلے بے چینیوں کی ننھی ننھی کانٹے دار جھاڑیاں دل کے اطراف اگی، پھر شک کے سراب نظروں کے سامنے لہرانے لگے۔ شاید وہ صحرا کے سفر پر گامزن ہے اور آبلہ پائی اس کا مقدر ہے۔ وہ بے قرار ہو کر سوچتی رہی اور نڈھال ہوتی رہی۔ پھر یہ تقریب رات گئے تک چلی۔ مہمان سر شام ہی آنا شروع ہو گئے تھے۔ فریال پھپھو 5 بجے تک پہنچ گئی تھی اور سب کے اصرار پر رات رکنے پر تیار بھی ہو گئی تھی۔ ہر 2 سال بعد جمع ہوتا ہے ہمارا خاندان، دنیا کے ہر ملک سے ہر کسی کو آنا پڑتا ہے۔ اس بار معروف بھابھی کے بھائی کے گھر ڈیرا ڈالا ہے سم نے۔ میری بدقسمتی کی سب کے ساتھ رہنا بھی اس ہاسپٹل کی جاب کی وجہ سے نصیب نہ ہو سکا، فریال پھپھو نے علیزہ کو بتایا تھا۔ پچھلے دنوں ساتھ رہنے کی وجہ سے دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اس محفل رنگ و نور میں اسٹیج پر جا کر دولہا دلہن سے ملنے کے بعد علیزہ نے ممی کے کہنے پر کھانا اپنی پلیٹ میں نکالا تھا اور لان میں ایک الگ تھلگ کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب سے وہ آئی تھی مستقل سب سے ملنے ملانے کا سلسلہ جاری تھا۔ اب تنہائی کی شدید خواہش ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں نے غیر ارادی طور پر ہی بشار کو تلاش کیا تھا، مگر وہ نظر نہ آیا۔ نہ جانے کس کس سے ملتا پھر رہا تھا۔ ہاں، ادی نظر آ گیا اور اس نے اشارے سے کچھ کھانے کا سامان لانے کے بارے میں پوچھا بھی، جسے اس نے انکار میں سر ہلا کر منع کر دیا۔ آخر معروف نے سارے خاندان کی لڑکیوں کو چھوڑ کر اتنی دور ہندوستان جا کر اس لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ چونک پڑی۔ دبی دبی سی آوازیں دوسری سمت سے آ رہی تھیں۔ مہندی جیسے کسی قسم کے پودوں نے لان کو مختلف کنجوں میں بانٹ دیا تھا اور لوگ گروپ بنا بنا کر ان حصوں میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ بھی سکون کی متلاشی ایسی ہی ایک کنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اب سانس روک کر اپنا ذکر دوسری طرف سے آتی آوازوں میں سن رہی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت ہے، شاید اس لیے دوسری آواز مصلحتوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے نسبتاً دھیمی تھی۔ بے شک بہت خوبصورت ہے، مگر خاندان کی لڑکیاں کچھ کم ہیں کیا؟ سبھی لوگوں کی نظریں بشار پر لگی ہوئی تھی۔ سنا ہے کہ لڑکا راضی بھی نہیں تھا اس رشتے پر، معروف نے زبردستی تیار کیا ہے اسے۔ پہلی آواز جوش میں قدرے تیز ہو گئی۔ ہٹ! علیزہ کو لگا جیسے ٹوٹا ہوا شیشہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا ہو۔ کیا واقعی؟ اور کیا، یہاں ایک سے ایک اس کو پسند کرنے والے اپنے لوگ ہیں۔ پھر کلاس فیلوز کی ایک لمبی لسٹ تھی جو بشار کے پیچھے دیوانی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بھی ان میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہو۔ سنو، کہیں یہ وہی تو نہیں؟ یقین جانو بار بار دل میں شک پیدا ہوتا ہے، ویسے اگر ہے تو چھپانے والی بات تو نہیں؟ کون؟ حسن کی بیٹی، صرف اسی کے لیے یہ معروف بشار کو مجبور کر سکتی ہے، باقی سے اسے کیا دلچسپی؟ آواز پہلے دور ہوئی پھر معدوم ہو گئی۔ شاید وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کسی اور سمت نکل گئی تھی۔ وہ جیسے تڑپ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، لگا کہ اعصاب پر کسی نے ہزاروں پتھر دے مارے ہوں۔ دل سے خون رسنے لگا تھا، دماغ الجھا ہوا تھا۔ اس کے پاپا کا نام درمیان میں کیسے آ گیا؟ کون سا راز ہے اس کی ذات میں پوشیدہ؟ اور بشار، وہ بھلا اس سے رشتہ جوڑنے پر کس طرح مجبور ہو سکتا ہے؟
आखिर कौन सी लड़की होगी जिसमें वो दिलचस्पी रखता होगा। दिल मजबूर था, लेकिन दिमाग हर जाविये से सवाल कर रहा था। लेकिन मौका ऐसा था कि वो किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सकी। बहरहाल उसका दिल अब इस महफिल से मुकम्मल तौर पर उचाट हो चुका था। इसलिए सुबह अकेली फरियाल फुप्पू जब वापस रोम जा रही थी तो वो भी सबसे इजाजत लेती उनके साथ कार में पीछे बैठ गई। तुम्हें क्या जरूरत है वापस जाने की, सब मसरूफियात से फिलहाल आजादी है। बशार जो फरियाल फुप्पू को छोड़ने के ख्याल से गाड़ी के पास आया तो अलीजा को वापस जाता देखकर रुक गया और खिड़की के पास आकर इस्तेहकाकी अंदाज से कहने लगा, तुमसे मतलब। वो उसी पर उलट पड़ी। तुम जाओ ऐश करो अपनी कजिन के साथ। उसका चेहरा सुता हुआ था और आंखें मुतवर्रिम थी। रात भर इन आंखों ने आंसुओं से चरागा किया था। सिर्फ मम्मी का ख्याल है जो तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो बरहम हो गया। उसका ये जुमला रही से ही कसर पूरी कर गया। न जाने किस तरह जब्त के कड़े मराहल से गुजरकर वो घर पहुंची थी। फिर फौरन ही ग्रैंडपा को फोन मिलाया था। बस मुझे यहाँ नहीं रहना, इससे पहले कि वो लोग शादी से लौट आए। मैं वापस बैंगलोर पहुंच रही हूँ, वो फैसला कुन लहजे में कह रही थी। हुआ क्या? क्या तमाशा है अलीजा? सब कुछ तय हो गया है। 15 दिन के अंदर तुम्हारी शादी की तारीख रख रहे हैं हम। बशार के वालिदैन का कहना है कि इससे पहले कि उनके खानदान के लोग अपने अपने मुल्कों को लौट जाएं, वो तुम्हारी और बशार की शादी से भी फारिग हो लेना चाहते हैं। मैं बस इंतजामात मुकम्मल करके पहुंचने ही वाला था। कुछ दिनों में वो एक सांस में कई सवाल करते अजहद फिक्रमंद हो गए थे। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने आपको बता दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना और बशार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपने पुराने जिद्दी लहजे पर उतर आई। हालांकि बशार से दूरी का ख्याल दिल के दुनिया को जेरो जबर कर रहा था। मैं पहली फ्लाइट से रोम पहुंच रहा हूँ। तुम अपने होंठ फिलहाल बंद रखोगी। पहले मुझसे तफसीलन बात करोगी। वो देर तक उसे समझाते रहे और फिर फोन रख दिया। आह, किसने चाहा कि जुदाई का लकोदक सहरा उसके और अपने दरमियान हायल करे। तुमने मुझे बदल डाला, मेरे एहसासात को, मेरे जज्बात को, मेरे ख्यालात को। मैं जो आसमान पर कमंदे डाला करती थी अब चांद तारों की ताबनाकी से खुश हो जाती हूँ। मैं जो चमन के फूलों को उजाड़ा करती थी अब नौखेज कलियों के साथ मुस्कुराया करती हूँ। मुझे अब डर है तो सिर्फ इतना, मेरे जानम की जुदाई का मौसम मेरे नाम ना हो जाए और सहमे सिसकते लम्हे मेरे हमसफर न बन जाएं। फिर दूसरे दिन ग्रैंडपा के आने की खबर सुनकर वो सब 1 घंटे के अंदर अंदर लौट आए थे। शाम तक तो उसे उनसे बात करने का मौका ही ना मिला। ग्रैंडपा की सबसे नहायत पुरजोश गुफ्तगू जारी थी। बशार खुद इस गुफ्तगू में नहायत इन्हमाक से शरीक हुआ था, जबकि वो नहायत जज्बत से मुंतजिर बैठी थी कि कब उनसे बात करने का मौका मिले। फैसले का फंदा उसके गले में लटका हुआ था। हाँ, अब बोलो, क्या इरादे हैं? क्या अब भी तुम अपने कल वाले फैसले पर बदस्तूर कायम हो? सबके जाने के बाद ग्रैंडपा उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। ऑफ कोर्स हूँ। आप जानते हैं कि मैं लम्हा बेलम्हा फैसला बदलने वाली नहीं। उसका दिल कांप सा गया, मगर कैसे बर्दाश्त करे कि कोई उसे मजबूरी के तहत अपनाए। दिल में कोई और तख्तनशियों और जिंदगी की राहें उसके साथ तय की जाए। मगर वजह, माय डियर, वजह जब तक कोई ठोस वजह नहीं होगी मैं हरगिज इतने अच्छे रिश्ते से तुम्हारा ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा। वो आराम से टांगे फैलाकर बैठ गए। इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है ग्रैंडपा की जिससे शादी हो रही हो वो आपको रत्ती बराबर अहमियत ना दे रहा हो। वो किसी और को दिल में रखते हुए आपसे शादी पर मजबूर हो। वो बहुत अच्छा है ग्रैंडपा, मुझसे 1000 गुना बेहतर लड़कियां उसे मिल सकती हैं, मगर मम्मी के मजबूर करने पर वो मुझसे शादी कर रहा है। वो कहते कहते खिजा की लपेट में आए पत्ते की तरह जर्द पड़ गई। आओ देखो कोई किस तरह अपने दिल को शोलों की नजर करता है और कराहने और सिसकने की इजाजत भी नहीं देता। अपने आप पर उसे खुद ही रहम आ रहा था। पागल है मेरी बेटी। ग्रैंडपा ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची से अच्छी लड़की तो इन्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। आखिर खुद को कमतर समझने का भूत तुम्हारे सर पर सवार कैसे हुआ? उसका रवैया ग्रैंडपा। फिर वहां पार्टी में भी कुछ इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। मेरे पापा का भी जिक्र कर रही थी सारी खवातीन। वो उनकी गुफ्तगू दोहराते हुए एक बार फिर उलझ सी गई। ओहो, ग्रैंडपा गहरी सांस खींच कर रह गए। आखिर वो वक्त आ ही गया जब मुझे माजी की जानिब सफर करना पड़ेगा और तुम्हें हकीकत हाल से आगाह करना होगा। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं ये सच्चाई तुमसे पोशीदा रखना नहीं चाहता था, मगर ये वक्त आने से हमेशा डरता था, क्योंकि इस सच्चाई के साथ तुम्हें खो देने का खतरा था। वो अचानक बेहद शिकस्ता, थके थके और बूढ़े नजर आने लगे। हाँ, और वो भी कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत अहम और खास बात। तुम्हें याद होगा जब तुमने बिंदीपुर के जंगलों से वापस आकर मुझे बशार के बारे में बताया था, तो तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं अगले ही दिन रमजान के साथ वहां गया था और उससे मिला था। एक तो शुक्रिया अदा करना मकसूद था, दूसरे वो बिल्कुल उस आइडियल की तरह था जो मैंने तुम्हारे हमसफर के लिए अपने जहन में तराशा था, और उससे मिलकर मैं मुतासिर भी बेहद हुआ। न सिर्फ उसकी शख्सियत जानदार थी, बल्कि उसका ताल्लुक भी जिस खानदान से था वो तुम्हारी ननिहाल थी। ननिहाल यानी मेरी मम्मी की फैमिली। वो चौंक कर सीधी हो गई।
تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے میرے بچے کہ تمہارے پاپا حسن بھی پڑھنے کے لیے روم ہی آئے تھے اور یہاں کی ایک باعزت فیملی کے ساتھ ان کے بے حد اچھے تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ وجہ اس فیملی کے ایک نوجوان سے ان کی دوستی تھی اور وہ نوجوان بشار کے ڈیڈی منیر ربانی تھے۔ آپ مجھے پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ڈیڈی اور پاپا کی زبردست دوستی تھی۔ وہ انہیں درمیان میں ٹوکتی ہوئی بولی، مگر آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ دوستی روم میں رہ کر ہوئی تھی۔ تمہاری ممی بشار کے ڈیڈی کی فرسٹ کزن تھی، سگی خالہ زاد۔ ایک ہی گھر میں وہ لوگ ساتھ رہتے تھے اور اس گھرانے میں آنے جانے سے تمہاری ممی اور حسن میں اس حد تک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی کہ واپس جا کر تمہارے پاپا نے پہلی بار میرے سامنے یہ ضد کی کہ وہ اگر شادی کریں گے تو صرف روم میں بسنے والی اسی لڑکی سے، مگر ہم نے ایک ہٹ درم ماں باپ کی طرح اس شادی کے لیے انکار کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے خود ہی تو بتایا کہ وہ ہر طرح سے اچھے اور باعزت گھرانے سے تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا غم بھول گئی۔ ہماری بدنصیبی اور کیا بیٹا، حسن نہایت سعادت مند قسم کی اولاد تھا۔ میں نے اسے نہایت سخت ماحول میں پالا تھا۔ اس پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے بچپن میں ہی اس کا رشتہ تمہاری دادی کی بھانجی سائمہ سے طے کر رکھا تھا۔ پہلی بار اس نے ضد کی اور وہ بھی ایسی کی خودکشی کی دھمکی کے ساتھ، مجبوراً نہایت شرمندگی اور خاندان میں خاصی بے عزتی کے بعد ہم کو اس کا رشتہ توڑنا پڑا اور تمہاری ممی کو بحیثیت بہو کے قبول کرنا پڑا۔ ہم شادی کر کے اسے اپنے گھر تو لے آئے لیکن دل اسے بہو کا درجہ نہ دے سکا۔ ایک خلش سی اسے دیکھ کر دل میں ابھرتی تھی کہ وہ نہ صرف ہماری اولاد کو نافرمان بنا گئی ہے بلکہ سارا خاندان بھی ہم سے برگشتہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ بے حد صابر، خوبصورت، حوصلہ مند لڑکی تھی، مگر ہماری آنکھیں تب بھی نہ کھلی کیونکہ سائمہ مستقل ہمارے گھر آتی رہتی تھی اور ہمیں اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور اس کی بربادی کو دیکھ کر ہم جتنا کڑتے اتنی ہی قابل نفرت تمہاری ماں ہمیں نظر آتی۔ ہماری پوری کوشش ہوتی کہ وہ کسی بھی طرح واپس روم چلی جائے۔ وہ تو نہ گئی، ثابت قدمی سے ڈٹی رہی، ہاں تم اس دنیا میں آ گئی۔ پھر وہ منحوس حادثہ پیش آ گیا۔ تمہاری ممی شادی کے بعد ایک بار بھی روم نہیں گئی تھی۔ جب بھی جانے کی بات ہوتی ہماری ضد ہوتی کہ وہ اکیلی ہی روم جائے، حسن کے بغیر۔ خطرہ تھا کہ کہیں وہ ہمیشہ کے لیے حسن کے ساتھ وہیں سیٹل نہ ہو جائے، مگر اس کی بھی ضد تھی کہ وہ تنہا نہ جائے گی۔ تمہاری پیدائش کے بعد پھر یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا۔ پہلی بار تمہارے باپ نے تمہاری ماں کا ساتھ دیا کہ وہ نہ صرف تمہیں روم ساتھ لے کر جائے گا بلکہ خود بھی وہ ساتھ میں جائے گا۔ بہت جھگڑا ہوا ہم لوگوں کا اس بات پر اور اپسٹ موڈ میں وہ گاڑی لے کر نکلا تھا۔ پھر ہمیں اس کی صورت دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ اپنے بچے کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہم نے، بہت سخت ماحول میں پالا اسے اور آخر کار یہی سختی اس کی جان لے گئی۔ گرینڈ پا ماضی کے ریگستان میں دھسے جا رہے تھے، ان کے چاروں طرف ریت ہی ریت تھی۔ شاید پچھتاؤ اور دکھوں کی آندھی نے سارے چہرے کو جھلسا دیا تھا اور آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی۔ پھر تمہارے سارے ننیال والے پونا آ گئے تھے۔ ظاہر ہے اب تمہاری ممی کے لیے وہاں کیا بچا تھا۔ خود ہم بھی انہیں روکنے کے حق میں نہ تھے، البتہ تمہیں دینے کے لیے ہم کسی طرح تیار نہیں ہوئے۔ میری اور تمہاری دادی کی زندگی میں اب تمہارے سوا کچھ نہ تھا۔ تمہارے ننیال والے بھی اس مرحلے پر خاموشی اختیار کر گئے، البتہ تمہاری ممی برابر ضد کرتی رہی کہ وہ تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتی، مگر ان کی ایک نہ چلی اور وہ روتی بلکتی روم واپس چلی گئی۔ اور ہم پونا کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر بنگلور میں شفٹ ہو گئے۔ سارے پرانے دوست، نوکروں، سب سے ناطا توڑ لیا اور سب میں مشہور کر دیا کہ تمہارے ماں باپ دونوں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چل بسے۔ دماغ کی کسی کونے خدروں میں یہ خوف چھپا ہوا تھا کہ کہیں تمہارے ننیال والے پھر سے نہ آ جائیں اور تمہیں ہم سے چھین کر نہ لے جائیں۔ نئے سرے سے بزنس سیٹ کرنے کے بعد تمہاری پرورش کی ذمہ داری آئی اور ہم تمہاری ہر بات مانتے چلے آئے۔ ذہن میں کہیں یہ احساس تھا کہ تمہارے باپ کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر چکے ہیں اور تمہاری ماں کو جیتے جی چھین چکے ہیں، تو تمہارے ساتھ کہیں اور کوئی حق تلفی نہ ہو جائے۔ تمہاری ہر خواہش، ہر فرمائش ہمارے لیے آسمانی درجہ رکھتی تھی۔ ہم آنکھیں بند کر کے تمہاری باتیں مانتے تھے اور یہاں ہم سے پھر بھول ہو گئی۔ تمہاری منمانیاں کچھ سری بڑھتی ہی گئی اور ہمیں اس کا احساس تب ہوا جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا۔ اصل میں دونوں ہی بار پرورش میں ہم سے غلطی ہوئی۔ بچے تو نازک پودوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر انہیں زیادہ یا کم کھاد اور پانی دیا جائے تو دونوں ہی صورتیں ان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کی شخصیت متوازن نہیں رہتی۔ تمہارے پاپا کی پرورش میں بے جا سختی اور تمہاری پرورش میں بے جا نرمی، ہم تو دونوں تجربات میں فیل ہو گئے اور تب مجھے احساس ہوا کہ پرورش کے اصولوں میں محبت، غصہ، نرمی، گرمی، ہر رویہ کو وقت اور موقع کے لحاظ سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہر جذبے کی اہمیت اپنی جگہ مستحکم ہے۔ پھر بچوں کی پرورش میں ماں کی موجودگی بھی بے حد ضروری ہے۔ ہم نے تمہیں تمہاری ماں سے چھین کر اچھا نہیں کیا۔ وہ دور خلاؤں میں دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ممی زندہ ہیں۔ کون ہے وہ؟ مجھ سے آ کر ابھی تک کیوں نہیں ملی؟ اس خاندان کی کون سی عورت ہے جو میری ماں ہے؟
वो कुछ सुन ही नहीं रही थी, बड़ी बेताबी से उनके शाने झिंझोड़ती हुई पूछ रही थी, तुम्हारी मम्मी यही है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने? वो माजी के रेगिस्तान से यकलख्त निकल आए, वही तुम्हारी माहरूक आंटी। बशार उनका सौतेला बेटा है। वो जैसे साकित तो जामिद हो गई, होठों ने कई बार बेआवाज जुम्बिश की, मगर कुछ कह ना पाई। हाँ, यहाँ रोम में आने के बाद तकरीबन कई साल बाद वो मुनीर से शादी करने पर राजी हो गई थी। बशार की माँ का इंतकाल उसकी पैदाइश पर ही हो चुका था, और जब वो तुम्हारी मम्मी की गोद में आया तो उस वक्त वो 6 साल का था। यूं उसकी परवरिश तो तुम्हारी मम्मी के हाथों से हुई, मगर वो उनका असली बेटा नहीं है। तुम और अदी उनका खून हो। कहते कहते उन्होंने नजर उठाकर जो अलीजा को देखा तो नदामत के पसीने में गर्क हो गए। उसका चेहरा यूं सफेद हो रहा था जैसे खून का आखिरी कतरा भी ना बचा हो। तकलीफ, दुख, तहय्युर, बेएतबारी, हर जज्बा उसके चेहरे पर था, और ग्रैंडपा से शिकायत करता नजर आ रहा था कि उन्होंने आखिर इतना सब उससे छुपा कैसे लिया। फिर अचानक वो चीखें मार मार कर रोने लगी। आपने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। बार बार उसकी जबान से यही निकल रहा था। शाख नजर धनक बनी रंग हया के बोझ से, कैसे कोई नजर हटाए और वो नजर उठाए क्यों? तुम बेशक जो सलूक मेरे साथ करना चाहो कर लो, मगर बेटा इस रिश्ते से इनकार मत करो। ग्रैंडपा उसे समझाकर थक चुके थे। सारे घर को ये खबर मिल चुकी थी कि वो असलियत से वाकिफ हो गई है। हर एक से वो एक नए रिश्ते को जहन में रखते हुए मिली थी। मम्मी से, अद्दी से, दादू से और फरियाल फूफू से। खुद भी खूब रोई थी और सबको भी रुलाया था। अब हर बात रोजे रोशन की तरह उसके सामने आया थी। मम्मी ने कैसे बशार को मजबूर किया होगा। जब ग्रैंडपा रोम में आकर उन लोगों से मिले होंगे तो मम्मी ने कहा होगा कि मेरी बेटी के मिलने की एक ही सूरत है कि बशार उससे शादी कर ले, वरना किसी और से शादी की सूरत में वो हमेशा के लिए मम्मी से जुदा हो जाएगी। और बशार, जो मम्मी का बेहद फर्माबरदार बेटा था, अपनी सारी आरजुओं को कुचल कर, अपनी ख्वाहिश और पसंद को पसे पुश्त डालकर उससे रिश्ता जोड़ने पर राजी हो गया होगा। क्या वो इस जबरदस्ती के रिश्ते को जारी रखे? नहीं, बशार मजबूर होगा, वो तो नहीं। मैं मम्मी के साथ सारी जिंदगी यूं भी तो रह सकती हूँ। जरूरी तो नहीं कि किसी न किसी से शादी जरूर की जाए। बशार जिससे चाहे जहां चाहे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए आजाद है। कहते कहते वो जर्द पड़ गई। कैसी जबरदस्ती, कहाँ का जोर? मेरे बच्चे, बशार खुद ही खुशी से रहे। मम्मी देर तक उसे सीने से लगाए समझाए गई, मगर उसकी एक ही रट थी, नहीं आप नहीं समझ रही, वो आप सबकी वजह से मजबूर है, वरना कब का रिश्ता तोड़ देता। ठीक है, अब तुम्हें ये बात बशार ही समझाएगा। वो मजबूर होकर उठ गई। मैं नहीं मिलूंगी उससे। अब आप सबके जोर देने पर आ जाएगा वो मुझे डांटने। मारे घबराहट के उसने कमरे से निकलना ही बंद कर दिया। उस दिन सुबह जो उसकी आंख खुली तो पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। हर तरफ मुख्तलिफ फूलों के बड़े दीदा जेब बुके रखे नजर आए। दादू की तरफ से, डैडी की तरफ से, अद्दी, होदा, फरियाल, फुफू, हर एक ने उसे फूलों की जबानी मुबारकबाद भेजी थी। और तब उसे याद आया कि आज तो उसकी सालगिरह थी। हाय, मैं कैसे भूल गई ये दिन। पिछले साल इन्हीं दिनों में वो बेंगलोर पर ग्रैंडपा के पास छुट्टियों में गई हुई थी, और इन सब लोगों ने उसे मेल पर फोन पर विश किया था। उठ गई मेरी बेटी। मम्मी एक बहुत खूबसूरत ब्लैकिश रेड सूट लिए खड़ी थी। आंखों में मोहब्बत मुसर्रत के जुगनू जगमगा रहे थे। आज पहली बार मेरी बच्ची सालगिरह पर मेरे साथ है। लो जरा इसे पहन कर तैयार हो जाओ। ग्रैंडपा, दादू, डैडी सब तुम्हारा नीचे डाइनिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं। वो भी उनके गले में बाहें डालकर झूल गई। सच बताइए, क्या पहले इस मौके पर आपने मेरी कमी को महसूस नहीं किया? मैं तो आपके वजूद से अनजान थी। फिर आप तो जानती थी मम्मी, फिर आपने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश? उनकी आंखें झिलमिला गईं। जतन कहो, मैं पल पल तुम्हारे लिए जैसे तड़पी हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। सभी लोगों ने मुझे इजाजत दे दी थी कि मैं तुम्हें अपने पास बुलवा लूं, यहाँ तक कि तुम्हारे डैडी भी राजी थे, मगर ना हुए तो तुम्हारे ग्रैंडपा। फिर बाद में तो उन्होंने मेरे खौफ से शहर ही तब्दील कर दिया। खैर जाने दो, अब तो तुम मेरे पास हो। इन तकलीफ दे यादों को अब माजी की कब्र में उतार दो और पुरसुकून हो जाओ कि इसी में हम सबकी भलाई है। यू आर ग्रेट मम्मी। आपने ग्रैंडपा को माफ कर दिया और अब भी इन्हें इतनी इज्जत और अहमियत दे रही हैं। हाँ बेटा, क्योंकि अल्लाह मुआफी और दरगुजर से खुश होता है। वो उसे सीने से लगाकर बोली। फिर ढेरों लाड कराने के बाद वो नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह खुशी खुशी तैयार हुई थी, और जैसे ही नीचे पहुंची सभी उसे अपने मुंतजिर मिले। हाथों हाथ लेते, मुबारकबाद देते, सलामती की दुआएं देते, दुआएं पढ़कर फूकते। उसके बुजुर्ग नहीं था तो एक बशार मुनीर ही नहीं था। उसके दिल में बेइख्तियार एक फूंक सी उठी। अब तुम्हारा उससे क्या वास्ता है? अच्छा है वो जितना दूर हो जाए किनारा कशी इख्तियार कर ले। वो दिल की सतह गीली गीली महसूस करके अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि ये नमी आंखों को घेर लेती वो अद्दी की तरफ मुतवज्जो होगी। वो कह रहा था, चलिए आप ही, आज आपकी बर्थडे है, बाहर घूम फिर कर सेलिब्रेट करते हैं। फिर अलीजा को इस बात में सर हिलाते देखकर वो सबको जवाब तलब नजरों से देखने लगा।
تم اور ہدا چلے جاؤ علیزہ کے ساتھ، آج شام سارے خاندان کے لوگ ادھر ملنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے اس سلسلے میں بہت انتظامات کرنے ہیں۔ جا رہے ہیں نا وہ واپس، تو ملنے ملانے کا سلسلہ چل رہا ہے، تم لوگ ہو آؤ، ڈرائیور کو ساتھ لے لو۔ پھر کار میں بیٹھ کر روم شہر کی لمبی چوڑی سڑکوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ رات میں یہ شہر کتنا سجا سنورا، کتنا حسین نظر آتا ہے، بالکل کسی دلہن کی طرح جو کسی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئی ہو اور روشنیوں میں نگاہوں کو کھیرا کر رہی ہو۔ اور دوسرے دن جب وہ منہ دھو کر سب کے سامنے آئے تو کیسی عجیب سی اور مختلف نظر آتی ہے وہ، بالکل یہی نقشہ اس وقت روم کا اسے نظر آ رہا تھا۔ آپ ہی مجھے سب نے شروع میں نہیں بتایا تھا کہ آپ کا اور میرا کیا رشتہ ہے، وہ تو جب آپ کے پیر میں فریکچر آیا تب مجھے پتا چلا، اور تم نے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ وہ اس کے سر پر ایک چپت لگا کر بولی، آپ کے دادا جی کا حکم تھا، انہوں نے ممی سے درخواست کی تھی کہ وہ مناسب موقع پر آپ کو یہ حقیقت بتائیں گے۔ بیچاری ممی دل مار کر چپ ہو گئی۔ اصل میں آپ ہی ہماری ممی سیدھی بہت ہیں، زیادہ سیدھا ہونا بھی اس دنیا میں اچھا نہیں ہوتا، شکر ہے کہ میں اور آپ ان پر نہیں گئے۔ چلیے جانے دیجیے، یہ دیکھیے زیتون کے باغ۔ وہ چلتی کار سے اسے دور دور بکھرے ببول کے پیڑوں کے برابر زیتون کے درخت دکھانے لگا۔ آخر ہم چل کہاں رہے ہیں؟ وہ زیتون کے باغوں کو بغور دیکھتی ہوئی بولی، سب سے پہلے تو ہم انگلش ٹی روم چل رہے ہیں، یہ روم کا سب سے بہترین ٹی اسپاٹ ہے، انگلینڈ کی کوئن ملکہ وکٹوریہ نے بنوایا ہے، اور کیا مزیدار چائے ہوتی ہے، پہلے وہ پی لیں پھر آگے پروگرام بنائیں گے۔ پھر اس خوبصورت سے ٹی روم میں جب وہ داخل ہوئی تو اکا دکا لوگ ہی وہاں نظر آئے، اصل مجمع رات میں بڑھتا ہے، جلدی نہ آؤ تو کوئی کرسی خالی نہیں ملتی۔ خدا اسے بتاتے ہوئے کونے کی نشستوں کی طرف بڑھنے لگی۔ آ گئے تم لوگ؟ وہ بڑے آرام سے آ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا، اس کے سانوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ بشار یہاں اس طرح موجود ہوگا۔ ادھی کے بچے، وہ دانت کچکچا کر اس پر چڑھ دوڑی تھی، حالانکہ جذبے نئے سرے سے دل پر دستک دینے لگے تھے۔ ارے میری غلطی نہیں ہے، سبھی نے مجھے مجبور کر دیا تھا، بھیا سے آپ کی ملاقات کرانی ضروری تھی۔ بھاگ کر دور جا کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ، اچھی خاصی خوبصورت لگ رہی تھی، پھر خوفناک نظر آنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا، اور تم دونوں پیزا کھاتے ہوئے واپس چلے جاؤ، شام کی تقریب کے لیے ممی کے ساتھ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ اوکے بھائی، آل دی بیسٹ۔ دونوں وکٹری نشان بناتے دور ہی دور سے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ ہاں، اب اپنے اعلیٰ اور حسین خیالات سے مجھے بھی تو آگاہ کرو، آخر کیوں تم شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہی؟ وہ اس کی آنکھوں میں بڑے بے باکانہ انداز میں جھانکتا ہوا بولا۔ پہلے میرا ہاتھ تو چھوڑو۔ وہ جھنجلا کر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی صحیح کرنے لگی۔ یہ غلطی کرنے والا نہیں، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ابھی اٹھ کر بھاگ لو، اور میں پیچھے بھاگ کر اپنی امیج خراب نہیں کر سکتا، اس لیے ہاتھ کی فکر چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں بدنام کرتی پھر رہی ہو۔ جسٹ امیجن، ذرا تصور کرو، ہر شخص مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا ایسا کون سا رویہ ہے جس کی بنا پر تم یہ محسوس کر رہی ہو کہ مجھے زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ سرد مہری کا صحرا کھڑا کیا ہے تم نے اپنے اور میرے بیچ، سب کو نظر نہیں آتا کیا؟ وہ ہاتھ چھڑانا بھول کر لڑنے پر اتر آئی۔ یہ صحرا تمہیں ابھی کیوں دکھائی دیا؟ میرا رویہ تمہارے ساتھ شروع سے ہی ایسا ہے، وہ بغور اس کا جائزہ لے کر بولا، اور کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ تم سے رشتہ جوڑوں۔ ممی کی تڑپ جو تمہارے لیے ان کے وجود کے کونے کونے سے پھوٹتی تھی، اور جس کو نہ میں اور نہ ادی دونوں ہی دور نہ کر پائے تھے، مجھ سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں نے ہمیشہ طے کیا تھا کہ علیزہ نام کی لڑکی دنیا کے جس کونے میں بھی چھپی ہوئی ہوگی، میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔ یوں جب میں بنگلور کسی خاص ریسرچ کے سلسلے میں گیا تھا تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ تمہیں کسی بھی صورت تلاش کرنا میرا اولین مقصد ہوگا۔ میری خوش قسمتی یا شاید ممی کی دعائیں تھی کہ تم مجھ سے آ ٹکرائیں، اور گرینڈ پا میرا شکریہ ادا کرنے کے سلسلے میں مجھ سے آ ملے، اور یہ میرا ہی آئیڈیا تھا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس خوبصورت بندھن میں باندھ لیا جائے تاکہ تم کبھی ممی سے جدا ہی نہ ہو سکو۔ گرینڈ پا کو ہموار کرنے کے بعد میں نے ممی ڈیڈی کو یہ راز سجانی تھی، بس پھر تمہارا حصول کیا مشکل تھا۔ ہاں، اس وقت شادی کی مخالفت میں نے کی تھی، اصل میں تمہیں ممی اور دادو کے ساتھ رکھ کر کچھ سدھرنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اور اپنا رویہ بھی میں نے اسی لیے سخت رکھا کہ گرینڈ پا نے بے حد لاڈ کر کے تمہیں سر پر چڑھا رکھا تھا، بلکہ میں نے دادو پھپھو ڈیڈی سب کو سمجھا رکھا تھا کہ تمہارے ساتھ ذرا سختی رکھیں، مگر تمہارے پیر میں چوٹ لگتے ہی وہ لوگ سب بھول بھال کر پگھل گئے۔ ویسے یقین جانو میں اتنا برا ہرگز نہیں جتنا تم بدنام کرتی پھر رہی ہو، بس شرط ہے۔ وہ مسکرا کر ذرا سا اس کا ہاتھ دبا کر بولا۔ اس کے چہرے کا رنگ ذرا کہ ذرا بدلا تھا، مگر وہ سنبھل گئی تھی۔ آزمانے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کی زندگی میں یقیناً کوئی اور ہے، کسی اور کا خیال، کسی کے وجود کا احساس، ورنہ اس دن اتنی بے دردی سے مجھے کمرے سے نہ نکالتے۔ وہ اپنی خفگی کو چھپا نہ پائی۔
उस दिन मेरी बीमारी वाले दिन ना, वो सोचते सोचते हंस पड़ा। तुम नहायत बेवकूफ और अहमक हो। उस दिन हम दोनों के अलावा पूरे घर में कोई नहीं था और तुम बगैर कोई एहसास के मेरे बेहद नजदीक आ गई थी। मैं अपने जज्बों पर हमेशा मुकम्मल इख्तियार रखता हूँ, मगर तुम उस दिन बेइख्तियार किए दे रही थी। इसलिए मैंने बेहतर ही समझा कि तुमको कमरे से निकाल बाहर कर दूं। जाहिर है कि लाडो प्यार से तुम मानने वाली थी नहीं, इसलिए मैंने गुस्से से काम लिया। अगर तुम्हें इस बात पर इतना ही गुस्सा है तो चलो एक बार तुम मुझे अपने कमरे से डांट कर निकाल देना। हिसाब बराबर। वो ध्यान से भरपूर चमकती आंखें उसके रंग बदलते चेहरे पर डालकर बोला। और हाँ, ये स्टूपिड ख्याल दिल से निकाल दो कि मेरे जहन में तुम्हारे अलावा कोई और है। अगर होता तो मैं इतना बेबस नहीं हूं कि अपनी पसंद को हासिल ना कर सकूं। किसकी हिम्मत थी जो मुझे रोक लेता। कहते कहते उसने आहिस्तगी से अलीजा का हाथ छोड़ दिया। वेटर चाय सर्व कर रहा था। खुश रंग खुश जायका भाप उड़ाती चाय। चलो चाय पियो, दिमाग मुनासिब तौर पर फैसला करने के काबिल होगा। वो अपना कप उठाता हुआ बोला, मेरे बारे में एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो अलीजा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा फैसला मुझसे शादी न करने का रहा तो मुझे कोई एतराज न होगा। न मैंने किसी से फ्लर्ट किया और न आगे करने का इरादा है, क्योंकि मेरी तरबियत उस मोहतरम और पाकीज़ा खातून के हाथों हुई है जो तुम्हारी माँ है। और इसी रिश्ते से तुम मुझे बेहद अजीज हो और आइंदा भी रहोगी। तुम्हें दुख देने का मैं सोच भी नहीं सकता। और कुछ या बस? मुझे तुम्हारी रूडनेस एक आंख नहीं भाई। तुम्हारा ये बेइतनाई वाला अजनबियों जैसा अंदाज, यूं जैसे कोई ताल्लुक ही ना हो। उसकी आंखों में हालांकि मुस्कुराहट के दिए जगमगाने लगे थे, फिर भी उसने इस आखिरी कांटे को भी दिल से खींच लिया। इट्स ओके, अगर तुम्हें नापसंद है तो ये भी खत्म करने की कोशिश करूंगा। वैसे भी ये मेरा अंदाज है, इसे सर पर सवार करने की जरूरत नहीं। थोड़ा मैं खत्म करता हूँ, थोड़ी कोशिश तुम करो। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया था। मैं भला कैसे? वो हैरान नजर आई। सिखा देंगे सब। अभी से बताऊंगा तो शर्माने का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वो शोखी पर उतर आया तो वो झेप सी गई। चलिए उठिए, चाय खत्म हो गई, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। वो एकदम उठ खड़ी हुई। अभी कैसे? बाकायदा हाँ या ना तो हुई ही नहीं। बशार का इत्मीनान काबिले दीद था। मम्मी को इन्फॉर्म करना है, शाम को जो सारे खानदान के लोग आ रहे हैं उनकी मौजूदगी में निकाह का प्रोग्राम है। रुखसती की रस्म परसों तक होगी। अरे ये सारा प्रोग्राम कब सेट हुआ? उसका दिल नए सिरे से धड़कने लगा। चेहरे पर धनक के सारे रंग बिखर गए। अभी हो रहा है, देखो। वो मुस्कुराता हुआ मम्मी के मोबाइल पर कॉल कर रहा था। हाँ लीजिए, राजी हो गई आपकी लाडली, बात कराऊं? बस इस तकरीब को ऐसे ही रहने दीजिए जैसे मैं सुबह कह रहा था। अरे नहीं, मैंने कोई सख्ती नहीं की। लो, मम्मी तो यकीन ही नहीं कर रही। वो मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला। जी मम्मी, हाँ सब ठीक है। वो शर्मगी लहजे में कह रही थी, जो आप मुनासिब समझे। ओके। वो मोबाइल धीमे से ऑफ कर चुकी थी। थैंक्स। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम यकीन करो, अपने इस फैसले पर कभी पछताओगी नहीं। वो एकटक उसे देखने लगी। उसका ये रूप प्यारा और अपनायत भरा था। मुझे यकीन है, बहुत देर बाद उसके मुंह से निकला था। और शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। अगर आज ये गलतफहमी तुम दूर ना करते तो क्या मैं तुमसे दूर रहकर खुश रहती? कहते कहते वो एकदम झेप गई। अरे हाँ, मेरी बर्थडे का तोहफा कहाँ है? कंजूस, एक तुम ही ने कुछ नहीं दिया। मैं कब से इंतजार में हूँ। वो जैसे सब कुछ भूल कर चिल्लाई थी। क्या मुझसे बढ़कर भी कोई तोहफा होगा? अपना आप तुम जैसी उज्जट लड़की को सौंप रहा हूँ, न जाने गर्दी से तोड़ोगी उजाड़ोगी। वो बदस्तूर शोक मूड में था। ए शट अप, मैं अपनी चीजें बहुत संभाल कर रखती हूँ। वो शर्मीले लहजे में कहती उठ खड़ी हुई। वापसी के सफर पर मोहब्बत की हजारों मशलें उसकी आंखों में फिरोजा थी। लब ढेरों फूलों की शादाबी चुरा लाए थे। उसको लग रहा था जैसे बहार पूरी कायनात पर छा चुकी हो और उसके कानों में धीमे धीमे कह रही हो, आओ मैं तुम्हारे आंचल को खुशियों से फूलों से भर दूं। उसने देर न लगाई, उसकी तरफ खिंचती चली गई। अब इन बहारों पर उसका हक था। खत्म शुद्ध।